الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبو لمن كلب لا كفني ni alaw taala sona antunye walada min dayele selika amena ni walada continue bi ni alaw taala sona ama nyini an fawo ani an baw fe lameni kala bela ka foni anye anyere concentré kan ni walada lame kada kan koko be gulon selila anyan jija ko mina ni sebei koko ni seli be fo an no fe anyan jija ko lameni latangali emi ya don ka koro yi jija ki kal lameni na kura kura ya emi yere ta don yi jija ifana yi jija ka lon kada kan seli e fenye kiyamando na tala soro kiyamando ka fo ki ka seli manya defo bi ka seli la ima ke alaw taala diane seli la a don ka fo ko bono de bala o ko so ni korana aya belebele lage alaw taala aka jon sen maminu doto arjina kono nonu be na nyogo manyininga anil mujrimina o be nyogo manyininga maminu e chieni ke ko yera kun no o be nyogo manyininga kafiru la o be nyogo manyininga ma do yera fana tume islamaya la olu nyene ka fo ko islamaw do ka soro chieni kala do o be nyogo manyininga fi jannatin yatasaaluna anil mujrimin arjina kono do be nyogo baro o be nyogo manyininga ka bo chieni kala la olu yera be singo yera manyininga an tume karama sira minu jatela ka fo ko islamaw do an tumo jatela ka fo bara nyuma kala do an yɛrɛ fana tun bɛ tiɲɛnikɛla minnu yɛlɛ baara ɲuman kɛ o la souvent a tun bɛ kɛ an kɔnɔ k'a fɔ ko ala bɛna yafa o ma salakakum fi saqar aw ta labana jahanama kɔnɔdenw ma mun y'a to aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ sakara kɔnɔna na arijinɛ kɔnɔdenw ka baro de ye ten o bɛ ɲɔgɔn ma ɲininka o bɛ tila fana ka ɲininkali kɛ karama sira ne tun bɛ nin dɔn k'an to duniya k'an to faransi n tun m'a dɔn kosɛbɛ k'an to marseille n tun m'a dɔn kosɛbɛ kanto anversi lombaga le tume an yɛrɛ tun bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ waati dɔ la silamaya kow la ka an yɛrɛ to Côte d'Ivoire n tun b'a dɔn kosɛbɛ k'an to Lajinɛ an yɛrɛ bɛɛ tun bɛ quartier kelen k'an to Sénégal Dakar an tun bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an to Togo Benin Cameroun Nigeria an tun bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ olu n'o y'o yɛrɛ ye arijinɛ kɔnɔ o kumakan lajɛ ma salakakum fi sakar olu bɛ tila fana ka o lɔnbagaw ma ɲininka jahanama kɔnɔ alaw taala bɛ sutara ni hijabu bɔ jahanama kɔnɔ dɔw bɛ kan ka jangata jahanama kɔnɔ arijinɛ kɔnɔ dɔw bɛ kan ka o yɛrɛ hakilila di o teriw la o lɔnbagaw la o ni maa minnu tun bɛ ko kelen ma n'o y'o ye jahanama kɔnɔ bɛ kan ka jangata o b'o yɛrɛ ma ɲininka ma salakakum fi sakar mun y'a to aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ sakara kɔnɔna na mun y'a to aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ jahanama niyɔrɔma nin na i bɛ jahanama kɔnɔden ninnu kanmɛ tuma dɔ an tun bɛ ko kelen ma an yɛrɛ tun bɛ gɛrɛn kelen an tun bɛ gurupu kelen an tun bɛ sigida kelen an yɛrɛ tun bɛ ko kelen ma i b'o kanmɛ o teriw ma i b'o kanmɛ o lɔnbagaw ma lam nakum minal musallin tunya na komi n y'a to anw bɔnɔna bi komi n y'a to anw ma se dɔ la aw ka arijinɛ so kɔnɔna na komi n y'a to anw m'an yɛrɛ ye ni aw ye arijinɛ kɔnɔ min y'a to anw y'an yɛrɛ ye jahanama kɔnɔ kumakan fɔlɔ min fɔtɔ ninnu bolo jahanama kɔnɔ lam nakum minal musallina tunya na anw tun tɛ ni selilaw ye anw tun tɛ seli la anw mako tun tɛ seli la anw ma seli kɛ silamɛw nin kuranna aya b'a yira anw bɛɛ la k'a fɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ ko seli tɛ silamɛya ye k'i yɛrɛ laban seli la jahanama kɔnɔdenw dala dakuru ɲɛ fɔlɔ min fɔtɔ bolo n'o ma ɲininkala arijinɛ kɔnɔdenw bolo mun y'a to aw y'aw yɛrɛ sakara jahanama kɔnɔna na lam nakum minal musallin tunya na anw tun tɛ selilaw cɛma selila jɔn fajiri tun bɛ seli n bolo n mako tun tɛ seli fana na lansara tun bɛ seli n bolo n mako tun tɛ fitiri la saafo tun tɛ seli n bolo n mako yɛrɛ tun tɛ fajiri la selikɛla kuntanw selikɛla minnu yɛrɛ t'a kɛla nin bɛɛ bɛ don nin bonda kɔnɔna na lam nakum minal musallina
anw ma kɛ selilaw cɛma silamɛw jagbalo jangata tɔɔrɔya min latɔ ninnu kan kiyama don n'o ma ɲininkala o ka kumakan fɔlɔ kɛtɔ mun ye lam naku minal musallin est-ce que kafiri kɛtɔ nin fɔla jahanama kɔnɔ ma kafiri ko k'ale tɛ silamɛ ye a mako tɛ seli la ale bɛ s'a fɔla cogo di tiɲɛ don a fana bɛ s'a fɔla a y'i ban ka seli min kɛ a bɛ s'o fana fɔla mais silamɛ minnu tun bɛ ni silamɛw ye o tun bɛ bɔ ni silamɛw ye k'a sɔrɔ seli tun t'o donni na muso minnu bannen bɛ seli ma cɛ minnu bannen bɛ seli ma ni aw lɔnbaaw ye o hakili lajigila aw la k'aw to jahanama kɔnɔ Alahu Taala bɛ sin ka aw yira la o la écran na aw bɛ kan ka jangata n'o ye aw ma ɲininka mun na aw sela ka aw yɛrɛ ye jahanama kɔnɔ e bɛ jahanama kɔnɔdenw y'a fɔla ninnu ma lam naku minal musallina certes an tun tɛ ni selilaw ye certes ni jamaw bɔla ne yɛrɛ tun bɛ wuli ka seli ka sɔrɔ seli tun man di n ye certes ne tun bɛ seli kɛ maaw de y'a fɔ k'a fɔ n bɛ seli la n'o tɛ n tun tɛ nin seli kɛra Alahu Taala ye lam anw tun ma kɛ anw tun tɛ ka fara selilaw kan an faw ni an baw n'a banna fɔla k'a fɔ ko adamaden ka selibaliya ni jangata nana i bɛ kule a jangata nɔfɛ o ye kabako kumaba ye dɛ qalu lam naku minal musallina anw tun tɛ selilaw cɛma a tɛ dan o ma a kumakan wɛrɛ lajɛ walam naku nut'imul miskin misikina minnu tun bɛ an cɛma dɛsɛbagatɔ minnu tun bɛ an cɛma fi sabilillahi minnu tun bɛ fɔ wari tun bɛ kɛ ne kun souvent n'a fɔla ko fi sabilillah tunya na n tun m'a dɔn k'a fɔ ko n tun bɛ s'a bɔla k'a di n'a fɔla ko fi sabilillah ne bɛ n yɛrɛ dɔn m'a dɔn k'a fɔ ko n ka compte la nafolo tun bɛ yen a tun bɛ n kun a tun bɛ n poche la mais tunya na n tun bɛ ban k'a di n tun tɛ sɔnni kɛ seli tun tɛ n donni na n yɛrɛ fana tun tɛ sɔnni kɛ n tun bɛ sɔnnikɛlaw ye nalomaw de ye n'a fɔla fi sabilillah aw le bɛ aw ka nafolo bɔ o kun aw le bɛ aw ka nafolo bɔ aw kun k'aw ka nafolo lata anw tun b'olu kɛ maa nalomaw de ye k'i ka nafolo don ko la i tɛ ko min kun lɔ subhanallah an ye mɔgɔ dɔw kumakan mɛn ko hiji ye nafolo tiɲɛ de ye ko hiji yɛlɛ ka taa arabuw ka économie lawuliya silamadenw de bɛ nin fɔ minnu dusukun jala ko hiji ko jani ye hiji kɛ i t'o ta k'o don i ka projet la jani ye taa hiji la i t'i jija ka baara dɔ k'i yɛrɛ ye farafinna ka taa dɔ fara arabuw ka économie kan arabuw ka diina kura min n'o kɛlen bɛ ka aw farafinw hakili tiɲɛ n'a ye ninnu kumakan lajɛ kiyamalo n'o y'o yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ ni arijina kɔnɔdenw ye maɲininkali ɲɛsin o ma ma salakakum fi saqar mun y'a to aw y'aw yɛrɛ sakara kɔnɔ pourquoi vous êtes ici en enfer o ka kumakan fɔlɔ lam naku minal musallin lam naku minal musallin certes lam naku minal musallina la prière sincèrement quand nous étions en Europe plus précisément quand j'étais en Belgique la prière à cause de mon boulot j'ai délaissé la prière certes à cause de mon boulot j'étais ingénieur j'avais le doctorat j'avais un bon boulot donc je me disais que alhamdulillah avec ce boulot là je vais demeurer comme ça, je ne vais pas mourir. Donc la mort n'était même pas dans mon programme. Donc raison pour laquelle j'ai négligé, délaissé même la prière. Quand je voyais les gens qui se donnaient à ça, je me posais cette question, mais pourquoi vous vous focalisez sur une prière même qu'on ne sait même pas? Il n'avait pas cette foi-là en Allah. À cause de son boulot, avec le salaire qu'il gagne là, il oublie que son patron qui lui donne le salaire, lui-même là, lui et son patron là, tous les deux là, ils vont mourir. Donc, quand j'étais aux États-Unis, je voulais tellement boulotter, je voulais tellement travailler. Au lieu de 8 heures du temps, j'avais 13 heures du temps de boulot aux États-Unis. Nous tous na follow tellement, l'héritant ani saban tout le monde est barala. Ni tout na follow kan, ni tout na follow kan. Certes, n'y a celui qui a fait quoi. Nous no yo yere jahanama kono. O kuma kan follow que ton mounye, lam naku minal musallina. An tunte sellaw chema, an fauni ambaw. Nin kurana aya kakanka an bela kafoni interpellé. Mami me kule jahanama kono, na manyini ngala, an make sellaw chema. An fana make ladumini naw chema. An tunye tige gbelaw de ye, an kan nafolo tun kadi anye. An baw tume nyenina, an faw tun toroni me, slamaw mako tume mademena. Fisi sabilillah tume fo sunitle,
feretani denw bɛ yatima denw bɛ fan bɛɛ fɛ mais anw ma diyanya si ma anw ye nafolo nin ta k'a kɛ fɛn ye yahsabu anna malahu akhlada a tun bɛ anw kɔnɔ k'a fɔ ko nafolo min bɛ an bolo nin a bɛna anw bali saya ma anw bɛna dume ɲɛnamaya nin na ni nafolo ye bi olu kɛni bɛ ka i lɔ o ka kɛwale cɛjugu min n'a tun kɛni b'o bolo k'o to duniya lam naku minal musallin. Souvent je me pose la question, muso min bara balikuya a bolo don la ji la kabina san 18 walama cɛ min n'a balikuyala kabina san 16 walama san 18 misaliya bolo ma o ye na ka n'a yɛrɛ sɔrɔ san 30 kɔnɔ ka n'a yɛrɛ sɔrɔ san 40 kɔnɔ o ye tila k'a fɔ a yɛrɛ ma ko ale yɛrɛ m'a yɛrɛ faamu waati dɔw la courage bɛ don a la a bɛ seli kɛ waati dɔw fana na a fari bɛ faga selibaliya la ale yɛrɛ bɛ nin fɔ avec une fierté. C'est-à-dire waati dɔw la seli bɛ di a ye a bɛ farida seliloru bɛɛ kɛ mais waati dɔ fana bɛ se a bɛ seli de bɛɛ négliger ne bamuso ne bamuso n'i bɛ nin kumakan yɛrɛ conséquence dɔn min bɛ kan ka bɔ i da k'a fɔ waati dɔw la ni n ye wajibilikanw mɛn n bɛ n yɛrɛ di Alahu Taala ma n bɛ n yɛrɛ di bato ma n bɛ seli kɛ ka ɲa mais waati dɔw yɛrɛ bɛ se n bɛ décourager silama min bɛ nin fɔ o de ka ca ni ba n'a se ye an faw ni an baw ele yɛrɛ ma silan fɔlɔ k'a damina i balukuya waati fo ka na se tuma min na i ma don furu la o yɛrɛ période min n'a tɛmɛn'i kan n'i ye seli négliger o kiti b'i ma kɔnɔna Alahu Taala ka kiti kɛnɛ kan o problème b'i ma kɔnɔna Alahu Taala fɛ yen ele yɛrɛ ma jɔrɔ o la ka sɔrɔ ma don furu la fɔlɔ muso bolo dɔ la ji la sunkalo min tun bɛ don la n bolo ni sunjulu tun bɛ to la n na o yɛrɛ caman julu bɛ n na ele yɛrɛ ma jɔrɔ o foyi la fɔlɔ e nana ka na don furu kɔnɔna na hali sini nin jogo kelen bɛ e la e m'a dɔn k'a fɔ kabini i bolo dɔ la ji la i balukuya la i hakiliw sabati la e ɲɛna k'a fɔ k'i ye seli minnu négliger ko Ala ɲinan'a kɔ de e ɲɛna k'a fɔ ko sunjulu minnu tun bɛ to la e la e ɲɛna k'a fɔ ko Alahu Taala ye nin to yele a m'a to yi dɛ nin bɛɛ sɛbɛnni bɛ kɛ e ma kɔnɔ o si yɛrɛ ma kɛ e jɔrɔna ko ye e b'i yɛrɛ sɔrɔ san 30 kɔnɔ e bɛ ɲini ka se i sadigɛ dan na i denw bɛ kan ka sunguriya ka kameriya hali sini e k'i yɛrɛ k'u ma ko waati dɔ la n bɛ seli kɛ ni courage ye waati dɔ la n fari bɛ faga seli la ne ba yala est-ce que e tɛ sigi yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ duwalen na ka maloya i yɛrɛ ma e bɛ s'i kun kɔtara cogo di Alahu Taala ka mɛlɛkɛw bɛ n'i ye u bɛ kan k'i fɔta ni kɛtaw bɛɛ sɛbɛn Ala yɛrɛ ɲami kɛwale fitini ni belebele bɛɛ la hali sini e ko ko courage t'i la fɔlɔ ka seli latanga k'a k'a kɛ ɲama an faw ni an baw nin ye ko ye komi adamadenw ka kan ka taasi a ma i yɛrɛ ye maloya jani ye alimami dɔ wele karamɔgɔ dɔ wele ka nin question fɔ a ye e yɛrɛ ye sigi dɔrɔn k'i yɛrɛ ma ɲininka yalaw est ce que ne bɛ baara min na nin baara ka ɲi seli farida seli kelen pe ye k'a to yen c'est à dire seli farida kelen pe seli fana dɔrɔn pe ye k'a to yen lɔnnikɛla dɔw ko a bɛ adamaden ka san yirika bato bɛɛ la bɛ ji la ka da kan seli ye fɛnba ye e min kɛni bɛ k'a f'i yɛrɛ ma k'i ye selila ye n lamɛn kosɛbɛ waati dɔw la e bɛ fajiri seli waati dɔw la n'a tɛmɛn'i kan yɛrɛ t'a seli e k'i n'i yɛrɛ jate silama ɲumanw cɛ ma dɛ a bɛ fɔ e de ma lɔnnikɛlaw bolo ko silama koron silama nɔgɔnin silama koronya ni e b'i yɛrɛ bila silama koronya muran na i kɔni n'i bɔra kɛnɛma silamaya fanuw b'i kana silama tɔgɔw b'i la i bɛ silama famille la i bɛ silama lu kɔnɔ i bɛ welela silama weleli la k'a sɔrɔ Alahu Taala bara e ye silama koron de ye ni mɔgɔ min kɛra silama koron ye Alahu Taala bolo e ma sa fɔlɔ e jateni bɛ silama koronya la ni e tali yɛrɛ sɔrɔ kaburu ɲɛnamaya la e bɛ s'i yɛrɛ defana cogo di ka d'a kan e tun ye silama koron de ye e bɛ muso sigiyɔrɔma 100 labɔ ka cɛ sigiyɔrɔma 100 labɔ cɛ kɛla cɛ ye waati min n'a ka koɲuman ni kojugu sɛbɛ daminɛna Alahu Taala bolo muso kɛla muso ye waati min n'a ka koɲuman n'a ka kojugu sɛbɛla Alahu Taala bolo ne ni e ye calcul daminɛ waati ça peut être 18 ans 16 ans comme 17 ans comme 18 ans comme 19 ans maaw ka balukuyali waatiw tɛ kelen ko ne ni e kabini o waati la ko anw note daminɛna Ala bolo an ka seli minnu négliger la an bolo o noteni bɛ k'an makɔnɔ an ka su minnu négliger la olu yɛrɛ sɛbɛnni bɛ k'an makɔnɔ an yɛrɛ ka silamaya négliger baara minnu an yɛrɛ tun bɛ sun na an bɛ dogo ka taa dumuni n'a ɲɔgɔnna minnu kɛ olu bɛɛ sɛbɛnni bɛ Alahu Taala bolo fi kitabin la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka
ahada aslamaw ko belebele neni emma konona da ko mi neni emma konona afanga kabo o koson hadisa ya fo kiyamando ko Allah taala be adamaden do ka gafe dama gafe bi konondo ani konondo résultat papier bi konondo ani konondo ika bara ke abela ka foni noteni me akono a fitini a belebele a beba kono ni gafe bi konondo ni konondo kadamna a point folo fo kata se a point là-bas a sanfɛ lini kan ni yo lajɛ kadamna point A kata se point B la koni ko dorompe lajɛ filɛli bonda kono o longueur ana largeur ana distance o be ben nyadmama o be ben comme ni ye mogo la lo ka ye filɛli kɛ yɔrɔ jan a ɲa be dan yɔrɔ min e ka papier sanfɛla be dan yɔrɔ de la mena exemple le ti o yɔrɔ la pour que a ese famiya la Kiyamalo no ye adamaden ka résultat dama ni ye kurana ye me misaliya ta komi Allah taala kuma kando aw nyame ala kuma kan folo mina sanfɛ n'a fɔla kuye i ka baara filɛ damina yan kana se yan ka bɔ yan kana se yan o distance o filɛli janya a be komi n'i lɔla k'i ɲa lɔ yɔrɔ jan i ɲa be taa dan fo yɔrɔ min o kɔrɔ ye di i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ la kiyamalo a kana dan dɔgɔya ma dɛ Alahu taala b'a bɛɛ bɔ ka yɛrɛ la Alahu taala anw mile Alahu taala ka yafa tara ka anw to denmisɛnniya la ka anw to an ka funankɛniya la seli joli tɛmɛna anw kan ka anw to an ka sunguruya la seli joli tɛmɛna anw kan an baw yɛrɛ tun tɛ an lawuli waati dɔw la an faw tun tɛ an lawuli waati dɔw la anw tola nin na an ye seli kɛ tulonkɛ ko ye an yɛrɛ tun bɛ taa seli min kɛ yɛrɛ a kɛlɔgɔ tun tɛ kɛ an na hali seliji yɛrɛ tacogo yɛrɛ an tun pereseni ma la mais ni ne ni e hakili sigina k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye kow ye minnu sɛbɛnni bɛ ka an makɔnɔ anw ni mun kɛli ka kan Alahu taala ka yafa min bɛ se laburu la an kan ni nin bɛɛ la ka fɔ ni bɛ yafa Alahu taala bolo o de ye anw y'an yɛrɛ don baara ɲuman kɔnɔna na ka seli mina sɛbɛla ka an yɛrɛ lasegi Alahu taala ma baara ɲuman minnu kɛtɔ an bolo o bɛ kɛ sababu ye Alahu taala ka hinɛ ka bon a ka foniseriya ye foniseriya dandɔnbali ye Alahu taala bɛ se yafala an ma mais kabini e bulanbulama waati i balukiya waati e bɛ ala kota baara minnu la seli tɛ mina n'i bolo sɛbɛla ala yɛrɛ ka diina nin yɛrɛ i mako t'a la e bɛ nin yɛrɛ ye san 30 la san 40 na ko e bɛ nin yɛrɛ la cogo la est ce que e tɛ maloya i yɛrɛ ma n fa nin baw est ce que e t'i yɛrɛ kun lajɛ seli lajɛ ko ma salakakum fi saqar mun y'a to aw bɛ jahanama kɔnɔ o kumakan ye mun ye qalu lam naku minal musallin anw tun tɛ selilaw cɛ ma dɛ selilaw cɛ ma o kɔrɔ ye di an mako tun tɛ seli la selilaw cɛ ma o kɔrɔ ye di tuɲa na anw tun b'a kɛ dagabɔndala le k'a kɛ dɔrɔn k'a bɔ an yɛrɛ kan chers parents chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala si la prière que nous faisons si la prière que vous faites la prière que Allah nous a donnée si cette prière ni défaut koni kɛla e ka seli la kiyama lo seliw le bɛɛ tatɔ k'a lajɛ k'a damina a fajiri fo ka taa se a seli fana a sagafo seli farida 5 kelen-kelenna nin bɛɛ le bɛ lajɛ kiyama lo 2019 o seli bɛɛ bɛ labɔ a tele kelen bɛɛ la ka fɔ ni seli bɛ labɔ a fajiriw bɛ labɔ a seli fanaw bɛ labɔ a lansaraw bɛ labɔ a fitiriw bɛ labɔ a safo bɛ labɔ 2019 tele kelen-kelenna bɛɛ a seli bɛɛ bɛ labɔ kiyama lo 2018 b'o cogo la 2017 b'o cogo la 2016 b'o cogo la 2015 b'o cogo la n ko dɔw yɛrɛ ka seli ta sɛbɛla kɔsa nin na le c'est à dire ale si min tɛmɛna ale si la ale ye selibaliya min kɛ o la o le fanga ka bon tuma dɔ ale yɛrɛ si yɛrɛ tɔ man jan ale t'o kalama ni nin bɛɛ taala labɔ k'a yɛrɛ kan anw na kira do ko sallallahu alaihi wasallam ko awwalu ma yuhasabu anhu al-abdu yawm al-qiyamah as-salat ko adamaden ka baara fɔlɔ résultat fɔlɔ min filɛ tɔ kiyama don
jani daye bla ka ko la folo min fleto de seli ika seli le fleto folo subhanallah ja ne kan che baraka ngini furula jani bebe kem ma fuye ja ne kan bange ba baraka ngini jani bebe kem ma fuye ja ne yere tala hiji la kala kasoro ne ka seli ko yere tete jani bebe kene ma fuye ja ne tumen yere sebe kordo sundo la kan nafla sundo me seli tuntena programu na ne ka bara nyuma ni bela ka foni ko seli le mafleto folo abenye fe ko na nyana in saluhat ni seli nyana ama fo ko ni ma kede he ala kera kuma na ni hadisa la ni hadisa yere anyan jija folo ka alaje akuma kan laje ko ni seli le nyana ama fo ki ma kede yake mais malgré yake abe lajale est ce qu'il yake ke ko nyumana minu keto akela olule tala boto ka laje ka mafle in saluhat na nyana moi be fo bara le makulo nyina bara laje ka fle ni bara nyana bara min kela o koro yedi awu minu yake awu ni tayere laje to folo ce que tu as fait là ka laje est ce que akela kanya ama fo ko minu ma kede kuma yere to oluma ko seli le fleto folo na nyana e ni ka meme fendo maflela na nyana wala mamanya anana yara kanale ka e ka foto bati bolo ko ni seli nyana ni ka seli udiala alaye aya belaje a telekelen seli munu keli bolo ya keke ko nyumana ifana nana ala taala ma kasori ka seli ka seni alhamdulillah rabbil alamin étape souvent me laje damna seli bonda obetoyi alhamdulillah benzema nyuma dili mawla bara to bena laje damna sise mais ni seli le manya bara to tena laje de ni passeport ni défaut bala al nasor wari min dilima ku eta marchandise sans e ka wari yere taye abi posila ma ka wari te wari min mi kuni passeport manya be sinka lasi ka jamana na parce que i ka laisser passer de ka visa ni ka passeport ye no lajala ka ye ka foko défaut bala si ka fo itala ebe ko sigi seli e femba islamo tulunga fente aw munu lajara binime atubabula jamana sigila ni seli ube kala ambolo angoroyi seli fana lanzara fitiri o de be fara nyon kan wati be est-ce que aw ka seli be na fle ko nyuma na kiyamano aw munu gardiga ben metubabula ma bara o bara ibi kalika foko aw yera dana tubabu bara le kama ibi kalika foko aw yera dana doron na folo nyini de kama ibi kalika foko aw yera je na folo nyini de bla ala taala ka batonya aw yera beta mu fo ala taala ye kiyamalo kadam na nema kata se awma mama be ameriki europe australie new york kelengele na bela aw kato mu fala ala taala ni aw ka selina na ka bla fere kan ka laje damna chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que nous allons faire ces jours-là, les jours de la résurrection? Tes prières sont présentées devant toi les jours de la résurrection. Dieu, j'étais en Europe ici, ça me fait 15 ans ici en Europe. J'étais toujours au boulot. Je ne priais jamais à l'heure. Mes prières de Zuhur, ma seli fanaka à l'heure là. Mes prières de Asri, nga lanzara useli, ma ke à l'heure là. Mes prières de Maghrib, nga fitri useli, ma ke à l'heure là. Ala nintun segina sokono le ntuma faranyonka. Ne fani ne bao. Ni ne yebi anka selouye. Ama fokanta kela de, nous prions, nous sommes des musulmans. Mais seli mi mekela bolo, est-ce que Allah Ta'ala ka ketchoko mi fo avec elle là? O des problèmes. Tu es musulman, certes, tu fais ta prière. Mais dis-toi, la prière là, seli mi kela ni. Wati min kofo la, est-ce qu'il kenime ka ake? Allah Ta'ala ye wati min kofo, kenime ka ake kabo wati le mawa. Enfin, on y ambaw. Ja adama de minu yara fana me seli kala awati la ja ma minu be seli kala awati la kuma ko mane kanime ka blaka ko luma kono Allah Ta'ala ko Qur'an sen mamba kono ememe Amerique ma nyini fe yikloma lo na ko sebe ni la tangali la meni ememe Europe ya ma nyini nani efe anyani yoroni la me anyan kloma lo ko sebe Allah Ta'ala kuma kana damfen kuma kanta mansamita kuma kan boroto mansamita kuma kan soso abekene ni ere hakili lela foni ala ya falama o de neni e ka kuma ani Allah Ta'ala kuma kan na me Allah Ta'ala ko fawailun lil musallin ala ko ko nyasigi be sellaw makono na baloni jahannama kolonja bononi halakini toroya wailu ye jangatani balode wailu ye jahannama kolonja ne Allah Ta'ala ko lil musallina ko be sellaw de sella jon wailu ye nyasigi ye ka sella jon makono Allah Ta'ala ko
الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا سلام. ni aya sila ama. ساهون في أمريكا، ساهون في أوروبا، ساهون في أستراليا، ساهون في آسيا، وساهون في إفريقيا. ما منوبو كسلو نجليجي، ما منوبو كسلرو نجليجي، ما منوبو كبارا فيسايا كتمو كسلرو كا، ما منوبو ne Allahu Ta'ala ka bato ke kofe koye, ma munubو yiralanya ne Allahu Ta'ala ka selwatu ko, ma munu te seli nyanyini ka kene ala ya ko foto mina, ma sahuna. fawailun lil musallina. Allahu Ta'ala yinin kangarita, ayenin la yuruta, fawailun lil musallina. Jahanamani balo be seli laude, ala il ne s'est pas adressé aux mécréants. Ala mani kuma kan yasin kafiru made akode ko seli law. Aw no kodo on silamaw ko jahanama kolon jame sella do ma kolona. Sella jon alladhina hum Allahu Ta'ala kame minuma aw yo lamede. Allahu Ta'ala ko an salatihim sahun. Mo munu yo yere makobbo ka selula ka kedda ka bondalay. Certes, tant que ni ne ma conseillé kana soko nte nka selu faranyonka e sanjo le beni barala selu koni meke anguro de la selu be faranyonka ne ka ke mfana ma kanine la Allahu Ta'ala kuma nani yede. Allahu Ta'ala bana kodi alladhina hum yuraun. Ani ma munu fana meni seli ke ketcho barala min fana ni ketcho folo te kelenye minu be seli ke yeli seli la. Ilo nye seli mau ya kofo, ilo nye seli jama wuli la kaseli, ilo nye wuli kaseli ni jama wuye. Ma munu be yera seluke, ma munu be seli mau ya kofo. Olu fana ala kokato, olu fana tafe, olu fana doto wa ilu kono le jahanama kono. Ma munu ba otaka keko to nyumana. Obo yera la nyina ko, awati ube teme ko to ka dunia mendia ula. Ala koko olu doto jahanama kono le sika fo itala. Amada oma minu fana ma ke parce que jama wulila ilo nye jama ye kan yere ke selikela ye ale mako be muna maw ka fleli mi men labur la le kan ka sella ka soro selikela yere nyumate. Allahu Ta'ala ko ka fo lu fana ye ale Allahu Ta'ala kenime ka nyasi min ke ko makono o de ye gbalo ye o de ye jahanama ye mi waylu ye kuma kan tede. Est ce que jahanama yere ni ne ba kuma fo ndala mislandi akuma yere be ma masla lo min kiyamalo jatige Allahu Ta'ala ko demse minu soro la dengere nu kunjigi bebe gbe aslanya na jatige bolo. Allahu Ta'ala ko lomi demse nu o kunjigi bebe an fawni an baw anye janto anye la. Certes bi an be borni me tunganko an borni me tunganko na folo nyini ne koso mais ni na folo nyini kana ke sababu ye kan an nyina Allahu Ta'ala ka dina keli la keto la de ka banka bato ke a keto la ka banka seli yere fana ke awati la o de nyini ni me an fe tunyalo an ka kan ka balo nyini tunyalo an ka kan ka bon saranya nyini tunyalo an be joni demaya ka fere ko mulu ngan ko nyini mais olu nyini wati fana an kana nyina ka Allahu Ta'ala ka dawn la tanga de nanye Allahu Ta'ala ka dawn kari an yere ka intérêt personnel ko son Allahu Ta'ala bana kumana nanye Qur'ana kono o koson kiyama do Allahu Ta'ala ko adama dem bela ka funin ketu yere kun sere sosoli yere teyo idda min keto afola ko ala wajibil kala ya fonye me nyenyere to nyere bolo idda nin tena sela kumana Allahu Ta'ala ko al yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu Ta'ala ko kiyama do London nato idda min keto kumana peleke ntunyame ntume kanime ka falo ngon keto yelemana idda ni yere letena sela kumana ibolo le keto kumana idda place la ala kodi ko nunu bolo le keto ne Allahu Ta'ala kuma nyonga yala bolo ba foko ala kaninto Faransi kaninto Australie kaninto Ameriki bolo le beni vola de ala ni ka seli watu tun sela abe komi anw ya yere tiye ka bo ala kata seli jita kana seli yoro ala nim bana ka seli atume anw bolo leta ka baraka ka nyinele Allahu Ta'ala tako bolo bena ni ne fo kiyamalo subhanallah bolo le kanime kani kuma fo ni bolo tigima bolo be kuma titoy de bolo titoy parce que yale ka haketa yale tonyo itun kanka leta ka bla yoro mi ibe bolo kame ko ala ayene leta ka la wali musoka
ala aye nele taka mauka wali muso munanaye ala aye nele taka haramun domnaye ala aye nele taka ta juluta bangila riba juluta bangila ala aye nele taka ta mbolo taka a papier signé ala aye nele bolo utiliser watukallimuna aydihim bolo de keto kumana kiyama do ele yara loni me jinjaw iloni me ka bolo la me ida bloqué ni me ala taala yida boucher ayida fermé aye gogorota ka du idala ayida bloqué ida se kumana ala eli nenti se la mala bolo de be kanga ka kuma ke ele yara loni me ki bolo la je watukallimuna aydihim bolo le keto nunu bolo le keto ne ala taala kuma nyoya bolo be kanga kuma ika koko keni bolo abafo ala ye nele taka sunyalike ala aye nele taka muruta kata mau bono onila ala aye nele taka marfata kata mau kana folo namara ala aye nele taka ti jo mau nyesla kanka ka mau kana folo ta bolo keto ni ne fola kiyamalo watukallimuna aydihim amfauni ambaw bolo bafo ala jamba banado nana ko coronavirus ala nunu silana coronavirus nye o tume banka do nyonbolo o tunde son ko bolo ke ka nyonfo o silana ni coronavirus nye katemele ala taala ka dawla tangalika am be bana nyonfo ma bolo be ni befo bolo ba fo ko an silana nyere ka intérêt de nye mais mi ala taye am mason ka an jantola donne tume foli kala bi be ki ban foli ma bolo la parce que en silana bananye mais on te silan ka bolo bali ala kota baraw kalima amma donc ka foko ni may bolo min kakan ka amma deme ka amma bo ala kota baraw la ame bolo ta ka dola mais coronavirus am bana ka bolo di nyoma en silani me sayanye bolo be ni bela ka foni sere ya kiyamalo watukallimuna aydihim ala koko bolo le katone ala taala kuma nyoyala watashhadu arjuluhum bolo betonina abad dantigeli beke sem fana bi inido kumana i sem fana me sinka participer bolo kuma kana i sem mafo ala bolo ka kuma fo tunya ba bela bolo tala yoro la yoro min ne sene fana ta mana katai bolo ye kuma fo sem fana me na ka bolo kuma kan beseria niko ki daka di kumana ida ka di dunia juju ni dunia tribunalu lela niko ki daka di kumana ebe se muso matike kuma minu la idaka di olela ni ki be se kuma fabriquer ni galontiga ni namima yali jahiliya la ibo bekele me kiyamalo idami ni ko ketu blalo la idate na kuma na de fe minu ye actique olule be kuma do bolo minu ye akewali ke olule be kuma do bolo be tonina ala taala ko ko watashhadu sereyali kato bolo la jode be na kara bolo sereya jode be na bolo kuma kan ke tuye ala taala ko ko c'est les pieds an sew menana kana an bolo kuma kan sereya ala bolo ye min fo ala aye sonyali keni bolo ye domi ala ne yere tumena ye o don kadaka atagamana nele kan nele tunya senye nele tala na ye ni yorola wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun otun keni me ka kewali minuke o fotaw o ketaw sem fana mena doron ka fanga di bolo kuma kama islamaw ni ye lombelebele bolo fana to bolo ni seme to la na dano mama fango o kagbele mo yere ko bay an fana me to la kiyama don ko gbara be na laburi an ka min fana fanga kabo ni bolo ni senta o ye munye o ye adamaden faro bolo ye o ye adamaden fari i fari fari fana me mun ke kiyama do qalu li juludihim ibo ye o ba fo o boloma bolo be kan ka kuma far bolo be ka kuma lima shahidtum alayna aw fana me fe ka ifara bolo kan ka on janfa aw fana me fe ka seria do laburi on ka aw fana me fe ka témoignage do ke on contrôle la ibe adama de nye kabako yala afar bolo ma sa pom lima shahidtum alayna muna aw ken me kan janfa laburi on ka qalu antaqana allah fargolo ba ayara bo sika bela ateslani nyaw fargolo teslanya do fargolo ba fiye ko antaqana allah ko alale an fana na kuma qur'ana aya le tede nunu te kuma uye ka foko an kanime ka bo an kunale nunu be qur'ana aya de an do lanime ala kuma kana ba fo chugo mi abeketele antaqana allah ala taala de an na kuma masami ye fembela ka foni la kuma bolo benifiye subhanallah ala Dieu aujourd'hui
Nous nous combattons à cause de quoi? La politique. Dieu, aujourd'hui, nous nous dénigrons à cause de la politique. J'ai tel parti, je suis tel président, je suis tel opposant. Aw ɲinani mɛ nin lɔn belebele bɛɛ kɔ. I yɛrɛ farikolo bɛ na témoignage belebele ni labori e kan. E y'i ban k'i yɛrɛ labɛn ka i yɛrɛ ɲɛsigi. E k'i yɛrɛ ban adamadenw de ka kɛlɛ la ka ɲina i yɛrɛ kɔ ka ɲina i dankun kɔ. Silamɛw, quand tu vois un frère en Allah qui se donne d'une choco la politique, il va voir Londo, le président ou l'opposant qui est en train de te traumatiser, où tu veux le suivre. Kanyina Allah ta'ala ko, ne balmache ta ke dondoniba. Politique mi nana ke sababu ye ki balema o boyaye. Ate fo ila nyon jabe ko, nyon neni ko. E betan, e ka parti betan, e ka parti betan. Kana doron ka an kodo nyona kasoro. Réalité mi me amma kono na kiyamado. O kabo nini kelengeli nambe. O koso silamo. Ni minye ayere ke politicien ni sala a nɔfɛ e fuyita dɛ k'i sa k'i to ala ko da bɔnɔ tɛ o de la duniyalatigɛ nin na an faw ni an baw bolo i fari bolo i fari masi i fari bolo bɛna seriya i kan don min ne ni e ka kan ka sila nin don ye an bɛ alaw taala dali seli maa minnu y'a négligé maa minnu banimɛ a kɛli ma ka an segi ka na seli kɛ a kɛcogo ɲuman na ko dɔ bɛ seli yɛrɛ fana na ni ka seli lo ita négligé Allah ta'ala ko inna salata ko seli min n'a kɛtɔ an bolo tanha seli le bɛ na kɛ bouclier ye a bɛ kɛ dandan ye a bɛ kɛ mur ye a bɛ an bali a bɛ an cɛ janya ka bɔ ala kota baaraw ma mais ni e tɛ seli kɛla i dusu bɛ latigɛ kojugu la mais n'i bɛ seli kɛ a kɛcogo ɲuman na hali n'i bɛ fɛ ka don ala sɔsɔ baara dɔ la i ka seli bɛ sin kana ka kɛ barrière ye k'i fari faga ka bɔ o la parce que seli min bɛ k'i bolo i b'a kɛla ka ɲa i b'a kɛla ni ala ɲɛsiranya ye i fana b'a waatiw latanga la kuranɛ aya ni sura minnu bɛ kalan i bolo i fana m'olu bɛɛ la ka fɔ ni latanga la o kosɔn ni ne tun ye fɔlɔ an ka introduction ye jan n'an ye don an ka sujet la sujet ye mun ye jan ni anw yɛrɛ ye taa ka taa don seli la mun de ɲinini bɛ an fɛ fɔlɔ ko an y'a kɛ sarati minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko condition jumɛnw de ɲinini bɛ an fɛ fɔlɔ an ye ninnu latanga fɔlɔ n'o tɛ n'an taara seli kɛ ala t'a fɛ ja seli nin yɛrɛ tɛ tulonkɛ fɛn ye ja i tɛ girin yɛrɛ ka don a la ko dɔ de bɛ ɲini fɛ fɔlɔ f'i y'olu kɛlɛ f'i y'olu latanga o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye baara kɔnɔntɔn a fɔlɔfɔlɔ f'i ye kɛ silamɛ ye n'i tɛ silamɛ ye n'i nana ka na jɔ ni silamɛw ye k'i bɛ seli la seli o min kɛ t'i bolo ala t'a fɛ parce que e tɛ silamɛ ye ja n ye seli n ka seli ye mina a ye kɛ ka sɔrɔ n ye silamɛ ye la première d'abord des choses il faut être musulman un homme musulman qui vient s'associer avec toi pour faire la prière certes il est là prier seulement mais cette prière n'est pas acceptée pourquoi parce qu'il n'est pas musulman la première condition pour que Allah accepte ta prière il faut être musulman mais alhamdulillah nous sommes nés dans l'islam on met Allah tano an sɔrɔla k'an yɛrɛ ye silamɛya la an faw ye silamɛ ye an baw ye silamɛ ye donc anw kɛtɔ selikɛla anw b'o kɛ silamɛya kadiri le kɔnɔ ala tano jumɛn bɛ min ka bɔ ka tɛmɛ nin kan o yɛrɛ si ka tɛ anw na parce que anw sɔrɔla silamɛya de la silamɛw nin ye ala tanoba ye donc ce côté là an b'a fɔ n ko alhamdulillah n'i wolola k'i yɛrɛ ye silamɛya la n'i b'a hɛrɛ dɔn n'i b'a kayira dɔn wallahi i bɛ ala ta'ala tano an ye compareli lajɛ an baden minnu bɛ bɔla diina gbɛrɛ la ka don silamɛya la olu sɛbɛ bɛ silamɛya ma dɛ olu b'o yɛrɛ di silamɛya ma dɛ parce que olu b'a fɔ o yɛrɛ kɔnɔ ne ma sɔrɔ silamɛya la ne donna silamɛya la n bɛ kameriya la waati min walama si janfala waati min donc olu bɛ fɛ le ka o yɛrɛ rattraper a bɛ k'olu kɔnɔ k'a fɔ komi anw minnu wolola la anw ka baraji ka ca ka sɔrɔ anw ka baraji man ca anw minnu wolola la a minnu kɛla an bolo tiɲɛni bonda kɔnɔ o ka ca ka tɛmɛ minnu kɛla an bolo ɲumanya bonda kɔnɔ donc ko fɔlɔfɔlɔ min ɲinini bɛ an fɛ fɔlɔ o de ye an ye kɛ silamɛ ye ka sɔrɔ ka taa seli kɛ nin yɔrɔnin lamɛn dɛ you have to be Muslim before to pray if you are not a Muslim Allah Ta'ala t'i ka seli fɛ il faut être musulman un homme musulman qui se donne à la prière. Dis-toi que tu es venu accompagner les musulmans, sinon ta prière n'est pas acceptée. Pour que Allah t'accepte, il faut que tu sois musulman. Clair et net. Nous sommes, alhamdulillah, nous disons alhamdulillah. Nous sommes musulmans.
an ye sɔrɔla k'an yɛrɛ ye nin diina la ala tano jumɛn bɛ min ka bon ni nin ye silamɛw n'i ye silamɛ ye ala tano dɛ ko diina kɛtɔ silamɛya kɔfɛ avec l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala kɛra Muhammadu ka nali diina bɛ pratiquer maaw bolo dugukolo kɔ kan i miiriya bɛ minnu la wa que ça soit les chrétiens que ça soit les juifs i miiriya bɛ diina la ala ko k'a t'a foyi fɛ ala ko k'a bɛ ne ni aw le t'a fɛ ala an b'i fɔ k'i ko ɲuman lɔ Allahu Taala ko anw ka diina nin kɔ Muhammadu nanin kɔ a tɛ diina foyi accepter donc ni ye ala tanoba ye ni silamɛw bɛ se ka nin nɛɛma dɔn duniya maa miliyariw lajɛ batokɛlaw bɛ diina bɛɛ la certes chrétiens ni juifs dɔw bɛ o ka diina ka d'o ye o b'a kɛla ni sɛbɛkɔrɔkɛli ye mais ka taa ye kiyama lɔn k'olu bɔnɔtɔ ka baara la ka taa ye k'a fɔ k'olu kɛni bɛ ka veille nocturne minnu kɛ o kɛni bɛ k'o ka suseli minnu kɛ o ka église n'o ka synagogue kɔnɔna na ko ninnu ka baara nin si tɛna nafa ɲa n'o ma haba an mansura de a kɛtɔ gbangbaw ni poussière de ye qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala Muhammadu t'a to ɲɛ maaw ko f'i ye wa maa minnu bɔnɔtɔ ka baaraw la wa les perdants alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Muhammadu t'a to ɲɛ maaw ko f'i ye maa minnu ɲɛna k'a fɔ ko ala bɛna arijinɛ d'o ma maa minnu ɲɛna k'a fɔ ko baraji ɲuman kɛni bɛ k'o makɔnɔ k'a sɔrɔ ni ala tɛ o fɛ n t'o ka baaraw fɛ niyɔrɔ t'o bolo baraji t'o bolo o yɛrɛ ye maa bɔnɔninw de ye mais o t'a kalama an y'o ka alabato olu yɛrɛ ko ten o ka alabato yɔrɔ bonbelebelew lajɛ n'i y'o ka alabato bonbelebelew lajɛ Europe yan c'est bien décoré o fana bɛna ka na o yɛrɛ kun majigi k'o ka batow kɛ o fana bɛ baw la ka ɲumanyaw k'o bondaw kɔnɔ a bɛɛ tɛ mɔgɔ kuntan ye a dɔw bɛ yen olu sɛbɛb'o ka diina ma o fana b'o ka diina pratiquer o fana b'o ka diina principew latanga ko kiyamalon ko niyɔrɔ foyi tɛ ninnu bolo subhanallah wa hum yahsabuna olu kɛni bɛ k'a jigi o miiriya ye mun ye ala ko kuranna kɔnɔ wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a n'i y'o ma ɲininka olu fana ko olu ka baara nin bɛ kɛ niyɔrɔ ye k'o makɔnɔ ka sɔrɔ ja silama t'o ye bi silama t'o ye Allahu Taala ko k'a to ka baara foyi fɛ an faw ni an baw an ye lajɛli kɛ sa an ye jamanaba ninnu lajɛ an ye puissance ninnu lajɛ ninnu jamana kelen-kelenna bɛɛ la k'a fɔ ni an y'a lajɛ o bɛ madɛmɛninw kɛ o bɛ aidew kɛ socialiw bɛ yen o bɛ maaw madɛmɛ o bɛ bonw di mɔgɔw ma o bɛ wariw di ma kalo kalo o bɛ an madɛmɛ nin baara kelen-kelenna bɛɛ la mais Allahu Taala ko wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a jani ye silama ye o ye ouverture ba de ye i bolo k'i ka baaraw accepter Allahu Taala bara quand tu n'es pas musulman dis-toi que tout ce que tu fais comme acte hali ni baara ɲana ni yɔrɔ t'i bolo kiyamalo ya salam ala y'o fɔ kuranna kɔnɔ ko maa minnu kafiriyala kuranna aya gbɛrɛ bɛ ko a'maluhum o ka baaraw a bɛ komi n'i tola yɔrɔ jan maa min bɛ filɛli la yɔrɔ jan a y'i ɲɛ lɔ sira kan tile bɛ kan ka bɔ a ye gidɔrɔn lajɛ a ye filɛli lajanya a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ ko ji le bɛ gidɔrɔn kan walama a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ ko ji le bɛ sira kan n'a sela sira fan o ma a tɛ taa ji sɔrɔ yen Allahu Taala ko kafiriw ka baara kɛtɔ tɛ le kiyamalo subhanallah ala y'a fɔ kuranna kɔnɔ ko n'i y'o ma ɲininka a bɛ k'o kɔnɔ k'a fɔ ko sara le b'o ma kɔnɔna ala ko sara foyi t'o ma kɔnɔna sara foyi t'o ma kɔnɔna bi n'i ye lajɛli kɛ ninnu ka madɛmɛni fanga ka bon ka tɛmɛ silamɛw kan sika yɛrɛ t'a la n'an ye compareli kɛ a yɛrɛ an tɛ taa ɲɛfɛ o ka dɛmɛni fanga ka bon anw m'a fɔ jamana minnu ma ko silamɛw ka capitalu anw m'a fɔ jamana minnu ma ko silamɛw ka jamana baw ni silama bɛɛ bɛ bori ka t'i ka bato ka taa hiji ni fɛnw kɛ wallahi ninnu ka jamanaw la n'i sela ye ka silamɛw ye tɔɔrɔya la mais silantanw ka jamanaw kɔnɔna na ka anw silamɛw ka situation lajɛ est-ce que anw na yɔrɔ de ye tubabula ye wa ni anw ye silama ye anw ka kan ka taa silamɛw le ka jamana la mais nous sommes dans un pays qui n'est pas du tout un pays musulman mais certes ils ne sont pas musulmans mais au kɛni bɛ ka ɲumanya baaraw kɛ certes ils ne sont pas musulmans
aw ye kalandenw ma ɲininka an tɛmɛna arabu jamanaw la an b'a dɔn n'i ka kalan banna dɔrɔn i bɛ segin ka t'i fɛ yen karamɔgɔdenya séjour min bɛ b'i bolo o b'o minɛ i la ele ni seginni ka kan i fɛ yen e tɛ se to la olu fɛ mais tubabuw t'o kɛ dɛ tubabuw b'o ka sigi sɛbɛn d'i ma u bɛ séjour d'i ma ka tila fana k'o ka nationalité d'i ma e ni anw bɛɛ ye kelen silamɛw ninnu dɔ bɛ hɛrɛ kɛ mais ni ninnu banna nin bɛɛ la ko kiyama lo ko nin yɔrɔ tɛ ninnu bolo ya salam kumaba don o bɛ dɛmɛni min kɛ silamɛw tɛ a misika lazarati kɛ a bɛ an silamɛw kɔnɔ k'a fɔ ko ninnu bɛ dɛmɛni minnu latala k'a na misiriw jɔ ka fɛnw la silamɛw o ka nafolotigiw de fournisseurs dɔ bɛ nin baara ɲumanw kɛ volontairement mais tubabu jamana yɛrɛ gouvernement de bɛ nin baara kɛ y a une différence individu bɛ baara min kɛ ani gouvernement bɛ baara min kɛ kelen tɛ misaliya bolo ma ne tɛ taa yɔrɔ jan n bɛ jamana min na n bɛ exemple ta o ma Belgique yan i kɛra Mauritanien ye i kɛra Sénégalais ye i kɛra Djiboutien ye i kɛra Malien ye i kɛra Ivoirien ye i kɛra Guinéen i kɛra Burkinabé i kɛra Togolais i kɛra Béninois i kɛra Nigérien ye i kɛra Philippien ye i kɛra Turki ye i kɛra Marocain ye olu mako t'o la non o mako foyi t'o la o tɛ da o ma dɛ i kɛra silamɛ ye wa i kɛra chrétien ye wa i kɛra bouddhiste ye wa n'i b'olu ka jamana na droit min ka kan ka d'i ma bɛ d'i ma o m'i fa lɔn o m'i ba lɔn o m'i ka kabila lɔn o m'i ka jamana yɛrɛ sigi cogo dɔn o m'a dɔn cogo min mɛ hɛrɛ min ka kan ka k'i ye o bɛ d'i ma o tɛ dan o ma dɛ i den minnu fana bɛ sɔrɔla o ka jamana kɔnɔna na denw fana ka hakɛ bɛ d'o ma ya salam silamɛw ɲumanya jumɛn tubabuw ɲɔgɔn hɛrɛkɛla tɛ o bɛ hɛrɛ min kɛ silamɛ jamana foyi tɛ s'a kɛ la j'ai été dans les pays arabes je sais comment ça se passe hɛrɛw sugu tɛ kelen mais ninnu mako foyi tɛ que tu sois musulman o bɛ min kɛ silantanw ye o bɛ min kɛ chrétienw ye o b'o de kɛ silamɛw ye o bɛ min kɛ silamɛw ye o b'o de kɛ juifw ye mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la o bɛ dɛmɛni sugu bɛɛ kɛ mais n'i y'a ye bi anw bɛɛ bɛ yan o don parce que an b'a dɔn k'a fɔ sɔn yɛrɛ bonda kɔnɔ n'i banana ka taa hôpital la o b'o mako d'u la hey ha anw tɛmɛna jamanaw la taa hôpital la ye olu yɛrɛ b'i fari mafilɛ dɔrɔn ka sin ka ɲigina e ni olu minnu bɛɛ bɛ diina kelen ma mais an faw ni an baw an ye ninnu lajɛ ninnu n'o ka baara ɲuman nin bɛɛ ko kiyaman don ko nin yɔrɔ t'o bolo munna parce que silamɛ t'o ye munna parce que silamɛ t'o ye mais ne ni e ka kan ka Alahu taala tano o titiri fɔlɔ bɛ anw bolo anw ye silamɛ ye non anw kɛtɔ baara ɲuman min kɛla an ka silamɛya bonda kɔnɔ hali n'a dɔgɔyala o fanga ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ minnu tɛna nin yɔrɔ sɔrɔla o t'a la silamɛw mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka ala dali mɔgɔ ma ko mɔgɔw ye na c'est à dire o bɛ chance di bɛɛ ma ko maaw ye na o ye jouew kɛ pour que o ye so ta la Amérique waatiw la ka joueur dɔw yɛrɛ lawuli ko de divi ni maa minnu ye joueur nin sɔrɔ o b'o ta dɔrɔn k'o ladon Amérique o b'a kɛ jamana bɛɛ la ye don dɔrɔn jamana kɔnɔ ye kɛ an dɔ ye silamɛw ninnu bɛ baara ɲumanw kɛ dɛ aw mɛnna olu de ka jamana kɔnɔ ka baara sisan ka an faw ni an ba minnu bɛ farafinna k'o ka nasɔngɔw n'o ka yiji wariw ɲɛnabɔ munna tubabu minnu ye an accueilli o fɛ ka bonda la ka an ye ninnu de ye an accueilli o fɛ yan n'i y'a ye k'a fɔ ko bi ko an faw ni an baw minnu tɔɔrɔnin bɛ ko anw bɛ se la fitinin lataala olu ma olu ye se ka dususuma sɔrɔ n'a ye tubabu le k'o ka bonda la ka an ye n'o m'o ka bonda la ka ɲɛ an tɛ baara oui bi ni anw bɛ mobili belebelew kɔnɔ o ka jamanaw kɔnɔ o ka passeportw bɛ an kun nationalité anw n'olu bɛɛ bɛ droit kelen ni vote sela o fɛ yen i bɛ vote cogo min tubabucɛ fana bɛ vote o cogo la ni tubabucɛ banna ka vote o bɛ amani min la kun n'i fana banna ka vote o b'o le ɲɔgɔnna la i kun droit bɛɛ bɛ kelen tubabuw ka ba o tubabuw bɛ hinɛ c'est vrai o ya côté dɔw bɛ yen côté cɛjugu don mais min ye sociali ko ye an bɛ kuma n'o de kan sociali bonda kɔnɔ madɛmɛni bonda kɔnɔ ala kɛra tun bɛ dɛmɛni bɔ minnu la ka dɛsɛbaatɔw ye tubabuw ye nin bɛɛ kɛ an ka karamɔgɔ belebele Muhamadu Sherif ala ma ala hinɛ n'a la an tɛ kuma tant que ni a ka kumakan dɔw bɛ yen f'an y'olu le ta Muhamadu Sherif ko ala ma ala hinɛ n'a la Muhamadu Sherif ko tubabuw ka ala kɛra jogo ta ka ala kɛra ka kɛwaliw ta tubabuw bana seli le ma n'o tɛ ala kɛra jogo social bonda kɔnɔ silamɛw ka bayitul mali min tun bɛ yen n'a tun bɛ di dɛsɛbaatɔw ma ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ n'a ye n'a tun bɛ ta fana ka an bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ kan an ma dɛmɛ n'a ye tubabuw ka ala kɛra jogo nin bɛɛ limité madɛmɛni bonda kɔnɔ
ko tubabu ma se ko kelen pe min kɛ o le seli ye ko mais ni tubabu tun selila ni européen tun selila k'a kɛ silama ye ni américain tun selila k'a kɛ silama ye anw farafin ni ninnu an tun hali arijinɛ kɔnɔ an tun tɛ ɲɔgɔn ye bɛsɛnkɔniya t'olu fɛ yen hasidiya t'olu fɛ yen k'a fɔ ko an bɛɛ ye famille kelen bɛɛ la kafoni famille ba don mais maa tɛ maa keleya bɛɛ b'a ka baara la bɛɛ b'a ka dayirimɛ sɔrɔ keleya tɛ yen juguya tɛ yen hasidiya tɛ yen kɔrɔtibon tɛ yen k'a fɔ tubabu ɲɛna ko kɔrɔtibon tubabu b'i ma ɲininka kɔrɔti bɛ bɔ mun kosɔn parce que anw minnu sigilen bɛ ɲɔgɔn kan afiriki mɔgɔ min kɛlen bɛ ka mɔgɔ 40 nabalo anw yɛrɛ bɛ bila o contour la ka taa moriw fɛ ka taa jotigiw fɛ k'o bɔ ni kɔrɔti ye anw ka baara dɔw ye farafinna min yɛrɛ bɛ ɲinana anw na ka anw balo anw yɛrɛ bɛ taa ka taa o le ɲɛɲini yɔrɔ mais chez eux ça n'existe pas tubabu yɛrɛ hakili yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ nin bɛ se kɛla mais chez nous subhanallah kabako de ye ten dɛ kabako belebele le ye ten. Tu causes avec une famille blanche. Tu causes avec cette famille, tu poses la question. Il te dit, j'ai mon cousin là-bas, j'ai mon frère là-bas. Au bebo kakola, au cas cérémonie là, au ben nyongbe, au beau cas famille folie ni fembeke, baby ka vie là, chacun mène sa vie paisiblement. Machi ma côté mala, machi katoroya te se mama. Ah ma warla nama, nkle jolle ta te domini lama. Wallahi tubabu kan nin bɛɛ kɛlɛ ka bɔ ka ɲɛnamaya la k'a mɛn k'i dɔgɔcɛ b'i kɛlɛ la a y'i kɛlɛ ko non k'i ma warila n'a ma i bɛ tubabu la kabini nana o tɛ tubabu fɛ hali tubabu bamuso o bamuso kɔrɔba leur grand-mère a ta b'a kun le grand-père a fana ta b'a kun fa o fana ta b'a kun den o fana ta b'a kun bɛɛ la kafoni b'i ta la hasidiya bɛ na mun na ɲamboya bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn bɛsɛnkɔniya bɛ na yɔrɔ jumɛn n ta bɛ n bolo n yɛrɛ kɛlen bɛ ka n yɛrɛ min diyala n ye m'o de kɛ. Den, il a 20 ans, il a 18 ans, il a 21 ans, il a dit mobili sanka blakono. Ayere naka petit copine, naka sungurube au ka villa. Moi ma côté mola. Mais en fait, en mounou kokanye slama, Mohamed Sherif alama la hinani la. Chaque Mohamed Sherif ame Allah Ta'ala dali ni kumakan nan kenime ki toko fo an nofe ka beki man nema ka kaburu kono ala mo kela. Mohamed Sherif ko ni tubabu tun selila a tun bɛ nin fɔ an ye don min wajibiliw la n'an tun bɛ sigi k'a ka wajibiliw lamɛn wallahi an tun tɛ nin kuma faamuya ko ni tubabu tun selila an tun tɛ ninnu ye c'est à dire olu bɛ kɛ arijinɛ capitaliw de wo la hali sini an bɛ doli ko ɲɛɲini na fɔlɔ anw silamɛw hali an ka misiri kɔnɔ an kɔ dɔnnen bɛ ɲɔgɔn na ala yɛrɛ bɛ bato yɔrɔ min na an man di ɲɔgɔn ye alimami ni alimami falaku bɛnnen tɛ misiri mɔgɔw bɛnnen tɛ wariko kɛlɛ le bɛ subhanallah silamɛw a cɛ man ɲi k'a fɔ ko an y'an ka sekɛrɛw labɔ waati dɔ la surtout jamana ninnu kɔnɔna na i b'a mɛn waati bɛɛ ko alimami changé la i b'a mɛn waati bɛɛ misiriw la ko alimami changé la parce que alimami bɛna min fɔ misiri dirigeant o man d'olu ye c'est à dire nin de ye anw donni ye dɔrɔn ka to nkalon ni mensonge kan waati bɛɛ a tilala a ko di Mohamed Sherif ko di ko farafin ka seli le ta k'i ban ala kɛra jogo ma sallallahu alaihi wasallam cɛkɔrɔba kuma na farafin k'i bolo kɛ an bɛ seli dɛ farafin bɛ seli ni ka an lajɛ ka an senw lajɛ seli nɔ bɛ an senw na ni k'an tenw lajɛ seli nɔ bɛ an tenw na non ni seli le kɔni an bɛ seli la fefefe on prie n m'a fɔ selibali minnu bɛ yen n'o tɛ silamɛw bɛ seli dɛ on prie sincèrement sufɛ seli an b'o kɛ farida seliw an b'o kɛ mais ala kɛra jogo kira ka comportement kira ye min ɲini an fɛ a ye madɛmɛni min ɲini an fɛ a ye silamaya balima minnu ɲini an fɛ a ye ko ko ɲini an fɛ an ɲina n'a bɛɛ kɔ an y'a bɛɛ la ka foni bila an y'an bolo kɛ seli dɔrɔn de la silamɛw ko fila de dɔw ye seli to yen olu ye kira jogo ta anw ye seli ta anw ye kira jogo ye k'a to yen yalaw o kosɔn maa minnu a bɛ maa minnu kɔnɔ k'a fɔ ko tubabuw tɛ silamɛw ye o bɛ non tubabuw tɛ silamɛ mais tubabuw bɛ dɛmɛ kɛ dɛ maa min bɛ hinɛ hali ni silama tɛ ala b'a ka sara d'a ma dugukolo kɔ kan anw bɛ se bilala olu ɲɛ cogo di i b'a fɔ tubabu ye anw bɛ quartier min na nin goudron min lani bɛ yan san min kofɔla ko goudron nin ka kan ka lawuli ka kɔrɔ bila n'o san sela goudron nin wari bɛ yen mairie min natɔ mairie hali n'o y'i sara i b'i ka kamerebaya bɛɛ kɛ mais jamana wari min ka kan ka don jamana la ka jamana baara
ele nato le dɔrɔn i nata sɛbɛ sɔrɔla ele dɔrɔn e nato dɔrɔn c'est comme ele nana ele mana wari baara tɔ le mais anw fɛ yen n'i y'an ye borila minisiriya kɔ farafinna ni k'an ye borila minisiriya kɔ ni k'an ye borila mairia kɔ ni k'an ye borila députéya kɔ n'i y'a soɲali fan bɔ a la a bɛ dɔgɔya parce que an bɛɛ bɛ fɛ le k'an poche fa ka so belebelew jɔ ka jamana nafolo ta dɔrɔn ka bila an kun ni dɔ ye baro kɛ bi an tola baro la an y'a kuma sela nin ma n ko yalaw est ce que anw ka maaba minnu bɛ farafinna o est ce que o b'a dɔn k'a fɔ ko jamana wari min bɛ tala o bolo est ce que o b'a dɔn k'a fɔ kiyamalo ko ala bɛ n'o ma ɲininka a la wa les ministres les députés les maires les guides est ce que ninnu b'a dɔn k'a fɔ ko jamana nafolo est ce que o b'a dɔn k'a fɔ k'o bɛna ma ɲininka a la o kosɔn ɲɛmɔgɔya i kana ɲɛbɔ a fɛ wallahi i kana ɲɛbɔ a fɛ telle personne est devenu président il est devenu ministre il est devenu tant i bɛ dugawu k'a ye baara min n'a confié la ala ma silanna ala ɲɛ nin baara la ka nin baara kɛ tilen kan n'o tɛ farafinna ni maaw kɛla minisiri ye dɔrɔn ko fɔlɔ min bɛna miiriya la dɔrɔn ni mɔgɔ ka mɔgɔ kɛla minisiri ye dɔrɔn sarakabɔ bara daminɛ anw ka fanganaya banna anw ka bolokolonya banna parce que ale yɛrɛ sara wari a yɛrɛ mako t'o la wari minnu ditɔ projet minnu ditɔ projet wari bɛ la tilan yɔrɔ 3 ale yɛrɛ bɛ sin ka tilan yɔrɔ 2 ta k'o bila a ka kɛsu la tilan yɔrɔ 1 de tatɔ ka don jamana la ale yɛrɛ m'a dɔn ko b'ale ma kɔnɔna ni ne ni e bɛ ninnu ka kiti dɔn kiyama lon an tɛ ɲɛbɔ ka baara fɛ parce que problème e yɛrɛ y'a problème ma bɔ la fɔlɔ les ministres les jours de la résurrection les maires les jours de la résurrection les députés c'est là charge mi mo kan kiyama la fanga ka bo la tasalul imara ala kara ko sahabawi akoni sahaba cema e kana nyamo ya manyininga innaha nadama ko nimisalo kiyama londa nyamo ya nimisado umaru slana nyamo ya nye umaru madien kala soufe fo ye boka tama madina kono ka madina kawli halala laje umaru ba don ka fo ale be manyininga nin kelengele nam bela kiyama do mais ni ne faye ministrie ne be sawa ni ne koro ye député ne be sawa ne be sawa la ko ba de la terre o ye dunia sawa ye ko mo ba bolan ka famina ka kala ministrie est ce que a keto ni bara kala ala ka mingini afa kwa ye kina keto kala an fawni an baw an yisla Allah taala nya o ko so ni liman nyanda na adamadena ni place ko nunu bela ka foni men nege bila ni mo slana ka kele ke place ko non fait et comme une question ibe manyini ngala kiti senkoro takiyama do ibe manyini ngai muso ka kitila ibe manyini ngai do ka kitila o yi e yere ni muso ni do tay ele fana me kla ka manyini ngai ka commune ikela mairie commune mina ibe manyini nga commune ka mauka kola oui tu es le maire de cette commune là ala bi manyini nga commune mauka kola wari min dila kuya do commune kola ya wari ke chodi commune slaw tiena wari min dila kiye commune lampadaire ou changer ya ke chodi ye dossier min lado gouvernement ye ko awyen madame ninke menka commune madame waru be di communauté madame waru be lana communauté madame commune be bodu be slaw kan jino be kan gatme slaw kan ido ya lado a warbola ka dima ifana mo warta ka bla ikun ali sise yerete bo afanka ele fana mi deun tawole la ko lana Amerique ni Europe yoro la ko yena kana uka etudu ke jaddew menana etudu ke julumu waru ni haramu waru de la jaddew menana kana o kanyana maya réaliser o faka julumu waru de la kada kan faye jamana tonyo ja faye ra ni carte kelengele nambe be kiti kiyama do jani fatuma kala matake ni fatuma ni kala matake fa yideun tonyo fa yideun bla problème na kiyama lo Allah Ta'ala ko summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im posi ni ala ya di mebe manyininga ala yenema nema kedu kolo ko kebe manyininga ala abe kono kite manyininga les gens te voient tu es là mo be tigara fo karma sira nana ministre lo ande nana ministre chani dinu mumbale be tamana na uba do ministre chakani me ka kurtu min ke jamana na folo la na uba do ne ministri cha nini kiti labola ye kiyamalo kayira ala ministri ate kiyamalo député ate kiyamalo la
adamadenw yɛrɛ bɛ bɔ don min na ka wuli ka bɔ ka kaburu kɔnɔ ka na Alahu Taala ka kiti kɛnɛ kan titiri bɛɛ bɛ na titiri tɛ yen kiyama lɔ jamu yɛrɛ ko tɛ yen kiyama lɔ jamu ko bɛɛ banna titiri ko bɛɛ banna tu es président c'était dans ce bas monde là fonctionnaire c'était ici dans ce bas monde là nous on te voyait président ministre le jour de la résurrection Alahu Taala kelen ta le y'a ka masaya limanil mulkul yawm lillahi wahidil qahar ala kelen pe le ta y'a ka masaya lɔ j'ai fait 50 ans n tun bɛ président ya la bɛɛ tun bɛ siran ɲɛ maaw o bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ labɛn kiyama lɔ n'i tun ye mansa ye n'i tun lanimi yɛrɛ la i tun b'i yɛrɛ bali saya ma n'i tun lanimi ka pouvoir la mun na i sala n'i kɔni sala a dɔn k'a fɔ k'a tɔtɔ Alahu Taala ta de ma an faw ni an baw kiti min bɛ ninnu ma kɔnɔna kiyama lɔ ni ne ni e bɛ a dɔn n fa ye minisiri ye kiti min bɛ ne fa ma kɔnɔna Alahu Taala bara kiyama dɔn a bɛ ministériel minnu la masa kɛni bɛ ka wari minnu bila a ka disposition na k'a y'a don jamana ko la k'a y'a don ale b'a kilancɛ bɛɛ bila a poche la n'a bɛ nin kiti dɔn kiyama lɔ a yɛrɛ tɛ se sunɔgɔ la jamana wariw dɛsɛbagatɔw ka wariw bolokolonw ka wariw o bɛ ta k'a d'ale kelen pe ma wari min bɛ se ka jamana bɔ san 10 nɔgɔ la ale kelen pe b'i ta ka i sigi o kan hali sisɛ tɛ bɔ a fan kan mais tubabu la i tɛ miiri a ma kuma tɛ ko kan a tɛ jigin i kɔnɔ kuma tɛ k'i ye miiri a ma mentalité tɛ kelen ye olu tɛ silamɛw ye mais u b'a dɔn k'a fɔ ko maaw ka kan ka ma dɛmɛ olu tɛ silamɛw ye o ko den min bɛ kɔnɔna la ni muso sɔrɔla muso ye den sɔrɔ muso mako ka kan ka se aide dɔw ma tuma dɔ a bɛ se kɛla ka sɔrɔ wari tɛ muso bolo fo muso ye den ka fɛn dɔw san o bɛ sin ka muso ka prime de naissance di muso ma nin ta y'a di den ma y'i den labɛn n'a ye subhanallah anw fɛ farafinna muso kɔnɔmaw ye taa hôpital la i bɛ nɛni nɛ muso bɛ tin kɔnɔ dimi na a ka contraception daminɛna dimi m'a kan anw ka dɔgɔtɔrɔ muso bɛ nɛni daminɛ o ka kuma jumɛn de bɛ fɔ o bolo i b'i yɛrɛ kɛla komi a bɛ digili la i ni cɛ tun bɛ ɲɔgɔn na waati min na cɛ ko ni muso ko la n k'a tun ka di i fɛ o bɛ nin de kumakan bɔ o da ka an ka musow kunbɛn n'a ye o tɛ siran ala ɲɛ o m'a dɔn o bɛ baara min na o bɛ ma ɲininka a la i bɛ don domaine na farafinna i b'i kali k'a fɔ ko anw yɛrɛ danna tɔɲɔli de kama anw yɛrɛ m'a dɔn fɛn min ye adamadenw hakɛ la tanga ye aw ye lajɛli kɛ tubabu la den ma sɔrɔ fɔlɔ den bɛ sɔrɔ la waati min na muso b'a ka compte numéro di tubabuw bɛ muso ka compte den bɛ na fɔlɔ poussette min na den bɛ pousser a kɔnɔ walama muso mako bɛ den fani fitini minnu la k'a san muso mako bɛ nɔnɔ fɔlɔ minnu la k'a san ka den ma dɛmɛ muso yɛrɛ kana kɔnɔna fili o bɛ sin k'o wari di muso ma fi sabilillah o b'a di a y'a ta k'a yɛrɛ ma dɛmɛ tubabuw an bɛ ni Alahu Taala tun bɛ se ninnu dusukun yɛlɛmana k'a kɛ silamɛ ye ko ninnu le ye anw labɛn ka jamana kɔnɔ ka nin hɛrɛ bonda la ka an ye ka chance di an denw ma o ye taa ekɔlisow la an denw bɛ entretenu o bolo an denw fana ka nafolo bɛ dɔw ma ninnu ye hɛrɛ min kɛ an denw ye ko kiyamalo ni yɔrɔ tɛ ninnu bolo ala ala wallahi silamɛya ka di ala ye anw yɛrɛ minnu kɛ silamɛ ye anw bɛ ala tanu mais en même temps nous on n'a pas ce comportement là on n'a pas ce comportement là an ye dɔ bɔ juguya la an ye dɔ bɔ hasidiya ni bɛsɛnkɔniya la juguyaw bɛ an fɛ yen silamɛw ka bɔ ɲɔgɔn ye silamɛw man di ɲɔgɔn ye anw minnu ko ko la ilaha illallah anw minnu ko ko ala ye kelen ye anw minnu ko ko n'an sala k'an to ala ko k'an bɛ don arijinɛ kɔnɔ mais anw ma sa fɔlɔ anw de ye ɲɔgɔn jugu ye n bɛ nin fɔ n ka hakililajigi la waati bɛɛ jugu fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ silamɛya la o de ye anw silamɛw ye jugu fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ an na o de ye anw yɛrɛ silamɛw ye silamɛ ka jugu ɲɔgɔn ma silamɛ t'a ka silamɛɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ silamɛ ka jugu a silamɛɲɔgɔn ma silamɛ b'a ka silamɛɲɔgɔn ka échec de fɛ waati bɛɛ silamɛ bɛ fɛ k'a silamɛɲɔgɔn ye ɲɛni ni tɔɔrɔya de la waati bɛɛ a nana kɛ sababu ye hali ni silamɛ ye hɛrɛ sɔrɔ an bɛɛ b'a dɔn visa ko n'a gbɛlɛyala n'i k'i ka visa sɔrɔ i ba b'a f'i ye kan'a fɔ dɛ parce que lukɔnɔya yɛrɛ fani bɛ juguya de la silamɛw don an ka sokɔnɔyɔrɔw don e y'i ka visa sɔrɔ sawako don i ni famille b'a partager mais visa min sɔrɔ n'i bolo i y'a kuma dogolen dɛ parce que n'i y'a fɔ i ba sinamuso ye ale bɛ sin ka mɔnɛ a bɛ sin ka dimi a ni bɛ sin ka lafin a ma munna e bɛ visa sɔrɔ munna e bɛ t'i yɛrɛ ye hɛrɛ la munna e bɛ bɔ ka anw to yan non an ka ɲɛnamaya fani bɛ nin bɛsɛnkɔniya ni nin juguya de la l'Africain est mauvais
La majorité, c'est comme ça. Subhanallah. Tubabu den, wala ma tubabu cousin, tubabu balema, n'a bena examen de passé, n'a be invitation nata, au beni sawa ni fleurou le bena. On a un cousin, il a reçu à tel examen. Au bena kana atiri la kumbeni sawa de, au be tubabu fei. Et ko herebe kela on doye ko anye oyeke on man ko juye. Ah amfauni ambawo. Okoson ni ya ye bi ko ambalma obe salam Méditerranée la jika. Tu as l'anto encouragé ko yena jika ne amay ikini yere di sayama. Mais o tese tola farafina toroya fanga kabo. C'était juguya o debey o le koson obo ni bla danger la kana o yere bla jika obe sa jika fo yedo tubabulale. Nta fo ka fo ngo warba lebe mo bolo tubabulala nga kuma la yini toye. Mais obe adamadon hake o latanga. Obe adamadon gashu don. Tubabu. Iyera be ala dalini banana nunu bi laje kanya. Ibe na folo dotoroso la ibe laje le ki ibi ka carte di. Na folo te fiye. Mais on fait ma be kalola ni be kanga bo obe kanga ordonnance sebe kadama. Ibe do domaine na farafina à 90% be juguya. Ni docteur nous clanche boyo ka karanke tubabulani. Et ton patient en train de mourir devant toi. Ika banaba to be kanga sa ira bana be kanga sa me be kanga warmini wari bo aka famu. Dusukun janime hina foite. Abe kanga sa olube boriboro la ordonnance be sebe ordonnance ere flabe ta sa yoromi. Ale docteur min kenime ka ordonnance prescrit a kenime ka terido le ka pharmacie kofo. Fieta kata sanyeli. Ayera be sinki labo hôpital la non yeta ni clinique la kasor clinique ba le bolo kenema abi labo docteur so belebele la yeta le ka clinique la adamadian foite ko be na folo le sentiment foite bi en fait farafina abe juguya ni be sa yesa ne ko ni menga na foro soro to mode ani tubabu tekele ante sekel kala kelenye obe anye ofana me obe bla anye ofana keto anye wati be mo me bla anye ya ka kewalu laje okoso ni yoroni na mesigi tukuni ka Amerique fo Amerique japonais ni be se colon obita ki ke japonais obita ki ke américain Amerique star belebele Amerique jamara gora mo lo me américain mo lado en fitinima antume min ko foko Bruce Lee onu tunte américain mais américain yen nu kelengele na bela do ka jamana kono mogo saramaw mogo togolamaw mogo karanu mogo baw an mo ta ko ke andoye mais an fe farafina racisme be nyini nganga sokonoro chien kobe awne me nyigin tawla awne kapsani tawye ne fade tunye almami na le bola fo an koroke do le ke almami on taille et Obama qui est le président américain Obama qui est le président américain mais on m'a fait Alisini en comme ça ma farafina le président il est étranger ça dit l'Africain même est mauvais sur tous les plans. Sur le plan politique nous sommes mauvais. Sur tous les plans on est mauvais. Et comment est-ce que tu peux traiter ton frère africain d'étranger? Si les Américains disait que Obama était étranger, est-ce qu'Obama allait être président? Non, c'est pas ça le problème. Américains ont hackli Obama. Si tu es déjà américain, c'est l'essentiel. Ni bena nafa la se jamanama parce que jamanama nous ambe sato le katoy. Donc subhanallah, ambam so iniche. On ne ba foko boyoroja. Ka fo nyoma boyoroja. Elle était une July, elle est bola yane subhanallah. Wallahi, on sort la Côte d'Ivoire. Anye Ivoirien, anye Guinéen, Malien. Mais wallahi, billahi, tallahi. Mo folo minka Jula ou ka lunaya damna. Côte d'Ivoire Jula ou le ka damna. Ka fo i Jula nyoma. Ka labla mo yoko boyoroja. E yere tate Côte d'Ivoire yebe sa ka toy. Ala tala ka du koloy. E tate la Guinée yebe sa ka toy. Ala tala ka du. E tate Mali yebe sa ka toy. Ça dit, Adamadon ka djougou, on est tellement mauvais. En cas de nyoma, en kokambe islamay kasor en yonjoude. Nimi moulila, moi ici de tel pays, nimi moulila, moi ici de tel pays, tu ne viens pas de notre pays, ikini dabranka jamana konyala. Ama fi mambalma ke ile hakilisi.
Elle est quelqu'un qui est con, comme Jamana Minga Konyala. Il dit, il s'attend, il y a Jamana Otakatanaï. Il s'attend, en mourant là, il faut prendre cette terre-là, il faut envoyer ça avec toi. Il ne faut pas mourir pour laisser. Hein. Comme tu te réclames, comme la terre là, c'est pour toi. C'est ton grand-père qui a créé la terre de Dieu. C'est ton grand-père qui a fondé le pays. En mourant là, en partant là, il faut t'arranger, il faut mourir avec cette terre-là. Si réellement c'est pour toi, Dieu, il a été clair dans le Saint-Coran. Inna nahnu narisul ard. Nous, Allah Ta'ala ko ayram ale tale dugukolo. Mais nous sommes mauvais. Ali tunkana mandi nyoye. Ah, anyanga ko ke danade, ankana nunu do alade, an yani jamana kono mogo de de. Ali islamaya une mosquée, une communauté peut se réclamer seulement que nous, on tale ni misriye. Subhanallah. Toi, tu es de tel pays, on tale ni misriye. On ka communauté là, anya ni kuma fo ni mama ya fo ko umatu ka misriye, ivoirien misriye, ni anya kuma mida, guinéen misrite, ivoirien misrite, sénégalais misrite, on ka misriye islamo ka misriye. Parce qu'à Kobenatele, ni fitna mo ya kuma damna doroya chori kaboda. En 2011, o ya kuma damna doroya dabla. Non. La mosquée de la Oummat, c'est une mosquée pour tout le monde. C'est le succès. C'est tout le monde qui prie dedans. Et on t'a les misiriers, on kankana misiri non, 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 ça ne passe pas avec nous. Parce que Kokobena ni Djouya ni fond, il y a quel cabinet damna wati. La mosquée, c'est la Oummat. La Oummat signifie la communauté. Tout le monde est dedans. Nous, dans notre communauté, il y a les Congolais dedans. Il y a des Congolais musulmans dedans. Il y a les Sénégalais avec nous. Nous sommes... Anga frère d'Obe, Luka Djamanabera Moussouta. Ni Anka Misiri Koke Kafoko, An Mebo Djamana Minako Okodo. Ko Ojolo, Okole. Olutono est frustré. Kabote non, An Misiri, Fanfana Misiri Yinaire, Anfanaka Djamana Misiri, Eslamo. An Meta Sel Marocain Minuka Misiri, la no Lufana Tunkani, on a le fort. Wallahi, est-ce que nous avons honte? On n'a même pas de mosquée. On prie chez les Marocains. Et on ne dit pas qu'on part dans une mosquée marocaine en mettant misiri là. Alors, non, ça ne passe pas. Ni kumanka ma munu ba fo ka kele ka boda parce que fitna mo munu be sola olu ma foy londron ka ko ke dron communaris ko edron nous sommes comme ça agno tota non 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 ikam mo yala ka projet tetanye fait. Et quand mon islam a talent islaka, a cap projet fou et tétania fait. Aya communauté te sabati, a be mettre troko là, parce que les gens ne sont pas dupes, les gens ne sont pas bêtes. Tu te dis que Ika Djamana Kode était. Moi, je suis si je ne viens pas de ton pays, il y a le foot quoi là-bas. Tu te dis non, elle ne peut pas Djamana ni là. Aouka Misiri, Aouka Djamana Misiri. Mais moi, je ne suis pas bête. Ne fana me pas Djamana de là. Alinka Saint-Faranta de Misiruko là. Et Misiri Mira Yarana Kafoko n'était Aoudoye. Ne benga warpla Misiruko là, Mouna. Ne benga warpla misiri mina minda yela ala koso dunya slama bebe do mina ali ala yere bato yoro dans les lieux de culte on est mauvais an yere ka nga ta bato ke yoro mi nous sommes mauvais mais sharp slama on me c'est tala nya fe chodi communauté ko nine e kam mo yala fitna mo do on ni kaka nite on do ye nite on ka kan fola akuma kan suku be na ole la ani ni te kangele fola ambe be nko kan fola me ale kan nko kan na nko kan tekele na ute nko kan kele fola na uba kan nko kan famila il est où le problème abe min fola wi ala ko la ubo ile ta ka baraka wa ube au ye fele abe au be kam fo fa yo le fo forcer ni atese au ka kan fola mais est-ce qu'il est obligé de parler madame c'est que il est en train de dire comme message c'est ce qui est important o ta droye baraka là c'est le plus important. Ah, lui là, il parle son accent, c'est pas l'accent, on a accenté. Ni ne ben ni a chetana miria ou ni a chetana idoye. Faut qu'à cela au bon nombolo. Mon frère, je prends seulement, je te donne un exemple. Regardons un peu même sur le plan sportif. Regardons un peu les États-Unis. Marathon nous beke, Farafou ne beke premier à la wati be mouna. Amérique ta fo non nous te on représenté parce que Farafou non. Olu haklika booma. Non. O haklika booma. Si les Américains déjà c'est l'essentiel, si nous sommes Africains déjà c'est le plus important. Mais na kodo nana, obet dondo bona kanyonye damna. Ah ninte il n'est pas d'origine guinéenne, il n'est pas d'origine ivoirien, il n'est pas d'origine malien, il n'est pas d'origine sénégalais, il n'est pas d'origine congolais, il n'est pas d'origine camerounais, comme il n'est pas d'origine de chez nous là. Donc on va pas quand on peut s'y occuper parce que l'on en est. Ibo mais on est fait. Et
toi tu te dis musulman. Et pourtant, Allah te dit dans le Saint-Coran, Inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. C'est comme le Coran me kala anye mais ama la même mental la bara. Slamo. Ni beke slamaye yi dusukunda ile slamaya barawla. Nanye slamaye nous sommes musulmans. Nanye slamaye nous sommes musulmans. Slamaya ni ne fana me nafa di ama kiyamalo. Ala ko Coran sen mamba kono al akhillau Yaouma izin ba'duhum li ba'din adu. Que tu sois de même pays que quelqu'un, que nous soyons tous des Africains, que nous parlons la même langue, nko. Ala ko ka mako fo ito la kiyamalo. Mogo fara la nyonga ko bebe ke nyongo jugu ye kiyamalo. Illa al muttaqin fo mogo munu yake ala koso. Donc si lui il est Camerounais, je suis Ivoirien, ou bien je suis Guinéen, il est Burkinabé. Si nous sommes aimés en Allah, c'est le plus important. Oublions le pays. Nous sommes tous des musulmans. C'est l'islam qui nous a réunis. Allah nous dit dans le Saint-Coran, le fait que je ne viens pas du même pays que lui, il est musulman, je suis musulman, nous nous sommes aimés en Allah. On est keto, on a teriani nafa bola kado arjina kono. Mo munu era bola kono kelen kono. No mabbe, no yo ka badenya ke juguya le ka otena nafa nyana nyoma kiyamalo. Donc, Slamao, on a haklou daele pour que l'Africain, on a fanga sur Tunkana, on a dija kado kelen kabo kelen. Munyato bi, an segala Tunkana. No teni malo yakabo. Depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 temps passés, les Marocains, ils ont des mosquées un peu partout en Europe. Mais, on a follow munu nanaya. Mais si masse sur l'eau, tese benanya sima. Allah da réunion ketoma tese bena non. Nous sommes Guinéens, on fait ça entre nous les Guinéens. Nous sommes Ivoiriens, on fait ça entre nous les Ivoiriens. Nous sommes Sénégalais, on fait ça entre nous les Sénégalais. Un Marocain, quand on est Marocain, quand on est Algérien, quand on veut fonder une mosquée, nous sommes tous des musulmans. La ilaha illallah. Ils ont mosquée partout. On kama follow munu nanaya olu masse nunu ka politique la jala ka ye ka fo ko nunu ye barrière ko bo islamaya la ka ben ala o ka objectif atteint ya o yeni bekele le ka ye ka toy ja kira na ka sahaba ja do yerat nde arabuye kira ka sel wala nde arabuye bilal subhanallah kira ka sel wala nde arabuye kila ka sahaba Salman al-Farisi kabo Iran Persi le tume araboute jaslamaya teninkoye slamaya ye beta de ye. Je suis guinéen, je suis musulman, la mosquée c'est pour tous les Guinéens. Je suis guinéen, je suis ivoirien, la mosquée c'est pour tous les Africains. Je suis sénégalais, la mosquée c'est pour tous les Africains, c'est pour tous les musulmans, noirs, blancs, jaunes. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu, nous sommes tous musulmans. Il faut avoir ces mentalités là. On te regarde d'abord. Tu viens de quel pays? Mais pourquoi tout ça? L'imam même a peur, peut-être lui qui va venir prêcher. Ante kunuba ka juguya ni pesenkoniya ni dabla ka ndusukun kekelenye kanka farafina bonnogo la ka farafina korota nanka baranymo ye. J'ai vu les news la fois passée sur l'Allemagne, sur les réseaux sociaux. C'est pas l'Allemagne a décrété 3 jours comme ça de congé en Slama ou Koso. L'Allemagne, après 5 ans ou bien combien d'années de négociations, Slamaya pekanga ngorota sur Tungana, Mouna parce que Slama pekanga bien là. Ni Allemagne diana, quand on parle de l'Allemagne en Europe, c'est pas un petit pays. Europe, moteru de Allemagne noué. Ni Allemagne c'est la diana Slama ou ka selilo, ka londi Slama ou ma. Subhanallah. Ka londi Slama ou ma. Slama ou yese. Au cas seli qu'elle a, et puis c'est payé aussi, férié payé. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans, Ambola ni Miriasou nyona la. Wallahi. Ambola ni Miriasou nyona la. Slamaou. Aïra kela sababouye al ni Ambola tourne boloma. Ibeta misir de la kibeta wajibili kote accès dima. Et pourtant, quand la mosquée c'est pour tous les musulmans.
an faw ni an baw pour que an ye se k'an ka objectif atteindre an y'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya ye silama bɛɛ ta de ye silamɛya tɛ rasisiya ye rasisiya min b'i ka so kɔnɔ i ye dan n'i ka rasisiya i ka so kɔnɔ n'o tɛ n'i bɔra kɛnɛma k'a ban silama bɛɛ kɛla kelen ye. Un musulman chinois il se retrouve chez nous dans notre mosquée il peut nous faire prier. C'est ce que la sunna demande. Un musulman japonais, il sait faire prier les gens. Il a mémorisé le Saint-Coran. Il vient, il se met devant nous, il nous fait prier. Oui, c'est ce que la sunna du prophète nous demande. Oui, c'est ce que le prophète nous a enseigné. Cette mosquée, c'est pour Dieu. Un musulman coréen qui vient nous trouver dans notre mosquée, il va nous faire prier. Il va nous faire prier en arabe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Nous les musulmans, on ne peut pas y rester sur une surah kononana. Abe fo nine mako silamaya. Un musulman qui se retrouve dans ibiti y rester sur misiri la ni misiri kakanga ke ika misiri de. Oko son raison pour laquelle anka misiri minu be nana ni kouraye. C'est pas parce que nous sommes malinqués que c'est malinqué seulement on va parler dans les mosquées. Non, on a dit ça. Il a dit dans notre mosquée, on va faire en sorte que tous les représentants, Jamana Bey, quand Kani Mourobesi est sur là, même s'il faut parler 3 langues dans Koutouba, pour que tous les musulmans se sentent dedans, que ce soit malinqué, en français, en anglais, pour que Mouro Tchamaye se famille sur là, on a misiri objectifié nous dit. Avec moi, Fakanando Mame, avec moi, français, la Magbera ou Bena, au deux Mame, anglais fana me fo magbara o ba me bebi yere soro akonona na misiru yere kakanka ketele bini wati nyona la pour regrouper tout le monde jamana côté non jamana côté et on dit à tous les guides religieux les idées comme ça non ka jamana misiru kole aw yeni kele ka baw ka yoro la de idée nyuma utede parce que na aw ka aw take ni mo gbere fana tala ka to take slama u bena faran aw ka misiri aw damane be sellala nunu fana ka misiri o damane be sellala non fanye do kele ne ka bo kele nye amalo yakabo bi ko aw farafu aw me misiru de luye bi aw me wati mina bi mado temena o ka génération olu mamado no mamado ne be o faw ka misiru diabola bi ibe sombe fo arabu ma me misiri ko matlo naide meto ya fana même badema slama ou faut les peuls. Je remercie mes frères Peuls en Allah. Moi, je ne suis pas raciste. Mes frères Peuls, je vous remercie beaucoup. Olu be yoro yoro obe misiru ko nyana bo. Obe donkele ka bokele olu tate daye. Ka kuma fo ka daudi. Non. Mo ki dan baranyuma na fo. Misiru bo bolo yoro be. Ngana na dunia na pato ke yoro le. Vous pensez qu'on est venu regarder couleur ou bien on est venu regarder la langue? Non. Ils se sont battus. Partout où il y a des Peuls, ils se battent pour avoir des mosquées. Wallah, je vous remercie mes frères Peuls. Je vous remercie et je suis fier de vous. Non seulement les enfants Peuls, emballement au don, obe Kurana kala, obe Kurana fo don ye. Neme willa ka fo no jogo ni mola et jogo te en fana fay. Anta ye mouye dron saboteli kam ko saboter dron ka soro acte yere la on ne fait rien. Anta ye mouye dron kuma ba. Ni ambana fola ko agba aban ne boy agba aban ne boy, c'est-à-dire nous seulement on parle seulement ni malo ya koye ko an sambina ni ne ete sambilo rule ete ante cela kam misiri yere soro arasizia ko son. Pourquoi turku mafle misiri be turku bolo yorobe Bangladesh ou mafle ibe to soro kam misiri la o yere tete mo loru kan mais ils ont une mosquée amena kana selo kam misiri la. Mais nous, on a nombré. Slamao. Donc, elle a dit. On est français, colonie. Ni c'est la France, quand on est Guinéen et français, Ivoirien et français, Malien et français, Togolais et français, Akachani Banaché. Et bien, c'est Belgique, Guinéen, Malien, Ivoirien, Akachani tellement. Mais, à Ouyanka ko la dje. À Libéria, à Bénin, à Togo, à Sierra Leone, à Mounou Konko. Ngame aoundema ye anlaje ni yoro bela ka fonina on parle trop mais actif faut te poser l'ambolo. Mais ni si ça pour sortir sur les réseaux sociaux pour se dénigrer ka les réseaux sociaux ka nyon djebe wallahi amerasi benyola nko
nko ka bɔ ka ɲɔgɔn neni ka ɲɔgɔn jɛbɛ ka ɲɔgɔn neni non mɔgɔ tɛ an ɲɛw la mais min ye ala ko ye bɛɛ k'an da mais min ye min ye o y'o de ye kɛ je suis musulman je sais ce qui ça je sais comment ça se passe même en allant à la Mecque hali n'an bɛ taa hiji la en Belgique ici hali n'an bɛ taa hiji la nko an ka dɔgɔnin bɛɛ ye ala mes parents peuvent mais aw fo les parents peuvent o n'o musow de bɛ taa hiji la silamɛw min ye o y'o de ye mɔgɔ min y'i dan diina baara la ne m'a fɔ k'aw ka dunuya politique dɛ ça ne regarde que vous o bɛ aw le ɲɛsira la anw tɛ politicien ye mais maa min y'i dan diina baara la i t'o sɔrɔ fo arijinɛ kɔnɔ on est tellement nombreux même en allant à la Mecque ils sont nombreux que nous mais nous on parle seulement parler seulement c'est critiquer seulement s'indexer seulement an ta dɔrɔn y'o le quoi an ka vie o dɔrɔn de ye. Chers parents, chers frères et sœurs, si nous décidons, c'est la fin de l'Europe Europe, on est nombreux. On est Côte d'Ivoire, on est Ladine, on est Mali, on est Burkina, on est Sénégal, on est Yoro. Ni on de la Kelen Kabo Kelen, on met cette décela mouna. Côte ma messe on Kanyana. Côte ma messe on Kanyana. Foy. Mais an yɛrɛ tɛ fɛ ka bɛn ni c'est à dire mɔgɔ dɔw le bɛ wuli an cɛ ma waati bɛɛ ka an kun basi ɲɔgɔn na ka an basi ɲɔgɔn na dɔrɔn ka an mabɔ ɲɔgɔn bolo ne bɛ wulila ka an ka communauté ka kɛlɛ le kɛ ne bɛ wulila ne bɛ kan min fɔ ne b'olu ka kɛlɛ le la ele kɛni bɛ k'o kɛlɛ kɛ ça va te donner quoi jani y'o kɛlɛ kɛ i tɛ silamɛya kɛlɛ kɛ ne bɛ bɔ Côte d'Ivoire région min na n bɛ bɔ Laginɛ région min na n bɛ bɔ Mali région min na ne b'o le kɛlɛ kɛla o kɛlɛ bɛ na mun d'i ma ça va te donner quoi. Tu sors sur les réseaux sociaux, ne peux pas nous côté là. Elle est même fois là, tu es en train de, il peut faire un fitna le la ouli. Elle est qui peut pas la région, mais elle peut pas la côte défend. Elle est une fois jamana d'animé la région là. Mais dans un pays, Arasu Kachaye, ni la gneta, il va compter, tu vas compter la Côte d'Ivoire, ni à tu vas compter là. Ni les les réseaux sociaux quand qui la région défend. Tu penses que les autres régions là ils sont au loup et tamano kunkane. Beka communauté kadiye, beka région kadiye, beki kan kadiye. Mais kokani ne beto e kado kelenye. En défendant ta région là, donc à fois tu es en train de et beka nga slama bon ngombolole. Mais slama wati sela amate vraiment anyan djija. Ni au sela ka décision nyumata kadam na Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, France, ni jamana kelengele nam bela. Car faut que non, nous avons une communauté forte. Nous sommes organisés. Car teme ka ben la bekum famille kelengele nam bekum. Même s'il ne serait que 50 € par famille, wallahi, ame misiri sans anyere Allemagne, ame misiri sans anyere Belgique, ame misiri sans anyere France, ame misiri sans anyere ni yoro kelengele nam bela. C'est tellement. Moi, je collabore beaucoup avec la communauté Pelé. Maintenant, nous devons faire mesure ça, mais participer nous, je vois comment ça se passe entre eux. Mais tout cas, nous nous devons bémim le camp marocain, ni à blanc camp marocain avec quelqu'un. On peut faire les fleurs par tête. Toi, tu t'as donné 5 000 €. Même si c'est 1 à 2 ans, on le finir beau ça. Toi, tu dois donner 3 000 €. Comme toi, tu es célibataire, tu dois donner 2 000 ou 2 500 €. On te dit, il faut que toi, qu'elle a. Mais ni ma que faut être qui là. Mais le fait qu'on veut forcer là quand. O ya mogo bebe na kana oka okumaka honoré pour que alaka boye se soro ni aume anka misiri ko fisabilillah la ni ka forcer la comme yera ka mandi mogo mi ele ya fo ki forcer la la okola wallahi mbade ma flaw nsi la no ye o ka misiri ko la o pas forcer la o ta la forcer ça dit forcer le fiadi mais forcer be la o ka mogo be bankadi sigila no ye me bara no ye kamte ya bani nyoncha damadi ya bani choyo mo ya bani nyoncha minu taye politique ne makotola flaw ye ne badeye ne flaw badenye racisme ya tani nyoncha me do kelen ka bo kelenye islamaya kanube ani nyoncha islamaya adamadi ya bani nyoncha. Vous pensez qu'à cause de vos politiques là moi je vais détester mon frère Peul? Non. Ne le nyenganya ma ya maîtriser. Vous pensez à cause de votre politique là moi je vais détester mon frère qui n'est pas musulman? Non. Oye aucun politique ou il est ani aucun intérêt. Moi je regarde même pas ça. Adamadenya islamaya adamadenya le kabo on boloni ko be. Subhanallah.
wati sela amati a ndo bok ma baba fola ni mesigi réseaux sociaux kan ka téléphone ta obedo nendamna ha he aba america ka nendamna elele ninke elele ko son bentanga mo nyonche elele ninke elele yarabe sigi réseaux sociaux la kasinga mo do accuser dans le vide quatrième accusé tu oublies quelque chose la personne que tu es en train de dénigrer là ni tigi fana jama ou le bako elle baraba isaona kambe fola toi tu penses qu'en dénigrant cette personne là ça va résoudre le problème non dis-toi que tu es en train de bekanga kelele la wuli et bien quand la wuli parce que au fond comment que tu wuli là les cannes damna elle n'y a qu'à fois qu'elle me canne quel autre qui va changer mais cette personne même ne t'écoute même pas parce qu'il te considère comme tu es un fou. Si c'est sur les réseaux sociaux tu vas dénigrer une personne pour indexer un problème dis-toi que il m'a foi kawe allez France ni mola abe jama era ma fa be washi anyana ka fois qu'elle me ka ko bale kawe mais jama ha ni ne ko sa meta ayeni mbenga boy ele yere be ni mbekela est-ce que e yere te fitna mo de wa e yere ye fitna tasma la wuli la yere de sinon la réconciliation ni mo mi me benyi na be mete islam nu kan bele ni mo mi ye fe bado ye do kelen ka bo kelen mo kanga ke islam nu kan bele ça dit quand on voit les plaisanteries qui sortent sur les réseaux sociaux en se faisant comme des données de leçons, non, il faut gagner bien là, il faut gagner n'inquiéter. Toi, tu veux imposer la paix aux gens, toi, tu es qui? Tu penses qu'en Europe, ici, là, les gens sont venus à cause de toi ici? Eh bien, elle est même Maoka Bounsara di Loma. Non. Il ne faut pas prendre ton rêve comme une réalité. Tu t'assois devant ton écran, ton téléphone, tu commences à crier comme Neni, Kabanfana ka ben imposé Maoka. Non, 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 non. Tu penses que les gens sont dits ou bien? Quand on cherche la paix, il faut pas faire avec l'hypocrisie. Ah oui, allez me voir pour que moi ya faut que cette personne là ko beninalo ka soro fitna le maskeni signime aunye ate foi la mo neningo. Et toi tu sors pour insulter moi mon frère. Et après cela tu parles de la paix. Tu penses que moi je vais t'écouter? Tu penses que e rebe groupe minana rebe na gbere parce que e rebe ma ben lo ben femie e mado. C'est-à-dire chez nous, on fait des solutions. Au cas où Anthony me code Dominique Kelengelina Bella, ka Adamadou Kumbashi Nyona, ka troupe, ka mo hakiluchien nyonche, na bola lebe mo neni, ale nyene ka fon neni mi kanga ka le bolo, ale yere be kanga yere ka mo nyuma le do nyene, ka sora be kanga yere ka mo kuru no do nyene. En sortant pour se faire passer pour un donneur de leçons, tu te crées beaucoup d'ennemis. Et bien du coup le moi munu irabe sebe fola lu dugu kasha moi munu irabe ala ko fola olu dugu kasha comment te elemi me bo parce que do baby faut ye drogue le ta ka cigarette le min ki si ka mana kan fo mo ma et réseaux sociaux ka o ma ko te mo la o be jebeli kenya pema olu nyene fana o ye chaya elle te se ka tigila mo bo a place là il te se ka vie élément elle bani kam mankanchi là les gens t'ont regardé ils t'ont commenté et ça s'arrête là tu as changé quoi dans la communauté ou la société? Rien. Tu n'as rien changé, tu n'as rien fait. Il n'en a droit qu'à manquer de chidro, qu'à coule chi, abana. C'est comme ça, moi, je me baigne dans le comité. Non, oui, là, on peut manquer de chidro, là, oui, Europe. Ah, nous, quoi, il y a Slama, oui. Elle est restée Slama, parce que elle est manqué de chidro. Après cela, non, on met beneko, benenyonte, abeta, benenyonte, eslana, alanye, ebola ka mogo min fa jebe, ebola ka mogo min doya, ebola ka mogo min ka communauté doya, ebola ka mogo min ka jamana doya, ebola ka mogo min dembaya doya, ebe bamfana ka sigi tuguni ka fo ke be benyanyina. Est-ce que tu réfléchis bien? Non. Nous ne sommes pas dans ça. Slamo, anya donc a fo ko wati selambolobi. Ande ou me kanga soro Belgique fan befe. Ande ou me kanga soro Angleterre fan befe. Ame misiri ko la Angleterre ame ala taala dal kam misiri di ama ame min sanko la ma no yala. Ame misiri ko mina Allemagne me ambulo ame ala taala dali kanka Allemagne misiri ke antaye ala mo kala. Misiri ko mi me ambulo Italie ame ala taala dali ka ke antaye ala mo kala. Misiri ko min lawlito ambulo France ame ala taala dali ka ke antaye ala mo kala. Misiri ko min lawlito ambulo ni fan befe ame ala taala dali ka ke antaye ma hakli maw no ka miriya nyumaw ano ka dilu no ka sonu ame Allah taala dali kanunu kelengele nam besara sara ko mana ala mo kala jama kala nyanya miriya nyuma be do kono
parce que dɔw b'a dɔn k'a fɔ n'an bɛnna o de ka ɲi n'an farala ɲɔgɔn kan o de ka ɲi n'an sela yɔrɔ ɲini n'an yɛrɛ ye o de ka ɲi an denw bɛ kalan kɛ yɔrɔ min na an denw bɛ u ka diina la yɔrɔ min na an yɛrɛ b'an ka furu siri yɔrɔ min an yɛrɛ fana bɛ an ka diina barow kɛ yɔrɔ min ni an selaw sɔrɔla an yɛrɛ ye tunkan yɔrɔ la ala tanu jumɛn ka bɔ ka tɛmɛ nin kan ala tanu jumɛn ka bɔ ka tɛmɛ nin kan mais an ka misiri bɛɛ ka dɔgɔ yɔrɔ minnu luyeni m'an bolo yɔrɔ denninw don hali ni problème ni kungoya bɛ an bolo an tɛ se ka kɛlɛ an ka misiriw la parce que an ka yɔrɔ minnu luye yɔrɔ denninw don yɔrɔ denninw don an ka so kɔnɔlaw ka dɔgɔ misiri min fana n'an kan ka ɲɔgɔn bɛn jama tɛ se ɲɔgɔn bɛn na o fana maloya ka bon an ye dɔ bɔ kumaba la an ye dɔ bɔ ɲɔgɔn nɔgɔ la an ye dɔ bɔ ɲɔgɔn denigɛrɛ la an ye sigi an bɛɛ y'an yɛrɛkun lajɛ bɛɛ y'i ka jogo lajɛ société la qu'est-ce que je fais pour apporter pour cette communauté est-ce que mes propos ne divisent pas est-ce que mes propos ne guident pas les gens est-ce que mes propos sont pas les propos touchants qui peuvent faire que mɔgɔw bɛ se nana kana don kelen ka bɔ kelen bɛɛ y'i yɛrɛkun lajɛ mais les propos qui blessent les propos que tu fais pour déchirer ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn bolo a k'o dabila an ye don kelen ka bɔ kelen ye jamana ninnu an bɔra jamana minnu la jamana ninnu ka di waatiw tɛmɛna ninnu jamanaw kan o tun ka di waatiw tɛmɛna an ka Afrique de l'Ouest kan o tun ka di faranfanali ko tun tɛ yen bɛɛ tun ye kelen ye silamɛw bɛɛ tun ye kelen waati tɛmɛna an ka Afrique de l'Ouest jamanaw kan silamɛw tun bɛ don kelen anw silamɛw le tun bɛ silantanw labɛn an ka sow kɔnɔna na o bɛna ka na ekɔliw kɛ an fɛ o bɛ an jogow ta hali n'o ma kɛ silamɛ ye an faw k'o ladon olu le bɛ tila ka taa kɛ gendarmew ni polisiw ye o bɛ an dɔn kosɛbɛ o b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛnnen tɛ a la n'olu wulila anw kama don min olu bɛ se anw tɔla ye cogo di i y'a lajɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ na anw kama silantanw na o b'an dɔn de ils nous maîtrisent an y'o labalo an ye dumuni ni fɛn bɛɛ d'o ma mais anw yɛrɛ le tɛ fɛ ka bɛn a la anw yɛrɛ le tɛ fɛ ka ko ɲɛɲini i bɛ taa anw de ka jamana sɔrɔ hali ka bɔ place ko la k'a fɔ village mɔgɔ dɔw le ye ten ninnu bɛɛ bɔra région kelen na poste dɔ bɛ yen mɔgɔ fila bɛ se bɔla poste kelen kɛ cogo di o bɛ se bɛnna cogo di k'a fɔ mɔgɔ fila nin na kelen ye hakili sɔrɔ k'a kɔ segin n y'a to nin ye ta tuma dɔ ni nin t'a la o ka nɛɛma bɛ na se an ka région ma mais ninnu fila bɛɛ ka intérêt kosɔn région ye to nɔgɔ la hali n'a fila si ma sɔrɔ c'est ça la réalité de chez nous c'est-à-dire personne n'est prêt pour céder non an faw ni an baw an ye segin ka na an yɛrɛ ma an y'a dɔn k'a fɔ trop c'est trop dɔ kɛla jɛbɛliw la réseaux sociaux kan dɔ kɛla kumaba fɔw la ɲɔgɔn ma mankutucɛnw daminɛna bi mɔgɔ yɛrɛ tɛ se la ka ji kɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔw kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn bisikiya mɔgɔw silannen bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ka bɛn mun ma kumakan minnu bɛ fɔla aw bolo réseaux sociaux kan arrêtons karamɔgɔ tɛ dugukolo ko kan ni min tɔgɔ t'o da réseaux sociaux ko kan ni min man d'a ye ni min ka wajibili bɛ kumana sɔn kan a bɛ élément dɔ la wuli k'o mankutucɛn daminɛ n'a ni mɔgɔ min man di a bɛ sin ka don mɔgɔ dɔ la o fana mankutucɛn bɛ daminɛ c'est à dire anw yɛrɛ bɛ pɛrɛla le ka ɲɔgɔn tiɲɛ an ka ɲɛnamaya yɛrɛ basé ni min ka ɲɔgɔn jasi c'est à dire ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ a banna ala ye hɛrɛ min k'a tigilamɔgɔ ye ne tɛ fɛ k'a ye place min b'a bolo bi n tɛ fɛ k'a ye dawula min b'a la bi n tɛ fɛ k'a ye anw ka ɲɛnamaya ye o de la bi c'est ce que nous vivons aujourd'hui c'est la réalité c'est ça aujourd'hui les Africains c'est ça aujourd'hui les Africains waati bɛɛ réseaux sociaux ka kɛlɛkow le bɛ yen waati bɛɛ réseaux sociaux kan waati bɛɛ nin ka nin kɛ tan nin ka nin fɔ tan waati bɛɛ anw b'o le la nin nafa jumɛn bɛ an kan si réellement i bɛ fɛ ka kɛlɛ ban tu connais chez lui tu connais ses parents i b'i déplacer ka na kɛlɛ ban mais tu sors sur réseaux sociaux k'i sagonakan ni diɲɛnɛkan ni manamanakan bɛɛ fɔ kɔfɛ k'i le natɔ ka na bɛn kɛ yɔrɔ olu ka communauté ni dangatɔ le b'o ye walama dangaden de b'o ye k'i le reçoit ele le b'a ka gba da la olu b'a ta ma diya e bɔla ka mɔgɔw neni k'o jɛbɛ k'o neni k'o musow neni k'o cɛw neni ele bɛ ban o la ka i yɛrɛ bila i ka escroya démarche la k'i natɔ ka na bɛn ɲɛɲini mais silamɛw an bɛ siècle min na bi mɔgɔ hakili ka bon adamadenw kununa. On peut tromper un peuple. You can fool some people sometimes, but you can fool all the people all the time. Tu peux tromper un peuple, mais tu ne peux pas tromper tous les peuples. Tu ne peux pas nous tromper tous. Anya ni ndablate. Anya ni yekatoy. Anya ni comment faut Arafa Keneka. Anga visiter là. Avec les frères qui étaient avec nous à la Mecque. Il dit, nous sommes tous des musulmans. Nous nous sommes retrouvés ici à Arafat. C'est ici le prophète a tenu le fameux discours. Il dit, nous les musulmans, nous venons tous de Adam.
que tu sois Peul, que tu sois Congolais, que tu sois Malinké, que tu sois Burkinabé, que tu sois Sénégalais, nous sommes tous des musulmans. Ambaye Slamadi. Donc, Ambaye Slamadi. Et Abefoni ne manko badenya yere ka badenya la wuli ala koson. Ka badenya la wuli ala koson. Ala fana nye saya se amakanto badenya nina. Amani badenya le nina Europe fambela ka foni fe. Comment est-ce que bado me se kala nyon jugu Europe? Kabe mouma beka na folo bi kum beba ka barala. Mo site mo balola bebe sala ka bonsala. Mo site seninta ka balola beka frigo fanime. Idiane fani bado, idiane téléphone mi bolo, idiane borfe mi bolo. Ebe ka mo jugu ya nyaj mama. Mais ni benata amandi nyoy an bolani ni idée en fait farafina kanana et babu fana fait. On ne sait pas. Foi manday do shetana ka fanga di shetana mo de kadani. Itan laje ali an yere be bara munu lawuli shetana kola. A bara yere kene ka amandi nyoy surtout ala ko yere te. Muso laje ka apolo jeme foro la. Obe sali munuta ka to ka sere donc o mandi nyoy o to kuma na o da kuru me nyona obe ka nyon korofo obe ka nyon bisikiya o doro ne be temena salla même shetana bara la o mandi nyoy mo munu madia nyon shetana bara la lule dia to nyoy ala ko bara la mo munu madia nyoy shetana bara la o lule dia to nyoy ala ko bara la. Déjà ils sont ensemble dans ces lieux là. Ils sont ensemble au Beida, au Koko nana dongero. On nana shetana ka baribona wala mo shetana ka orchestre foyero. Olu yera fana Koko nato me o yera nato yebe o ka dugu nyoma. Wallahi afola anye ko be koroti yera beke ka nyombo. E doko ama ko artiste minu be wololo bolo ko artiste be nyombo koroti la ka nyonka kanaga. E mo fana meke ko fana meke ke. Ni meto kuma na tefe akuma ka ndo tola o artiste min luye kana. Kwa lebe baraju ke dola mais an yere bena hakili soro chodi sadi ala shetana barake ro ante nyonto ni ga fani mafle aba kono ka foka nyonte ka soro aka fani cheke ni tai sani mi makana ni shetana yoro aka sani ka ni tai mais aka sani juguya na nyambo ya bila. Donc dis la vérité aka sani songo ka chani tai tu peux pas l'aimer parce que a sapeni meniye adaka gbeleniye asongo kachani ali shetana bara yorole mais yoro mi yera le dabo mo te se diala nyoye parce que abe damna ala soso de kan abe laba ala soso le kan besen kon yoro le hasidiya yoro lo anka problème me Amérique anka problème me Europe na kenime ka anka communauté kelengele na be atena be bolayele problème me Europe nko ni nyonche a problème kelengele na be bolo ka ala so yoro le la kanado anga slama ya tona. Et moi, je suis un con, shetana barala. Non, nous n'avons pas à la co barala. Nous avons donc, ils vont faire en sorte que nous avons ko kunta on la dos la mo ka groupe là. Ima bon. Et là, il a fait un dos sur la. Ni mi ye ni tokele me ka baroke. O fana me sinki jugu ya ki bisikia. Muna ira mami mabo. Mata ko aka donga yoro. Mata ko aka shetana ke yoro. Aye nyon kele yede. Aye nyon jugu ya yede. Au boyala nyon ye yele. Au nana kana fara anka slama ya barala. Au be kla tukuni kanina do an ka kola. Ka kla fana ka an kele ka be ama. Ni ne trompe pas nyon che. Amérique le wa, Europe le wa. Koko bena do slama ka jakuru nyuma ula. Fa bena se slama ka badenyama. O bola na ye shetana le fe kana la do anchema. Ele ni ala utaala che ni moko ko ala. Moko le ko Qur'ana, moko le ko hadisa. Ele ni oti hibe se non ke la chodi. Vous êtes quitté ce shaitan, il vous a chassé parce que akalon ka fo ala la tisela benako parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus le choix. Ils savent qu'aujourd'hui Allah Ta'ala kumakan wajibili ka umeka nga fangata bebiri sembo ale shaitan barala choix to boloko min kan amfanante gbere ala ko laba ni gbere la ala ko lo kanke c'est tout à fait normal. Mais ala kola ni intention nyuma de kan yere la segi nyep dulumun ko min kala ya fama mais tu viens avec les mêmes esprits avec les mêmes idées avec les mêmes méchancetés ala ko fanana odrone muso ye antoro Europe oye antoro Amérique on nana kana aton chauka oye chau ni be ni do kelela ni muso boyala nyoye oya achetana kero ni mena fa chaye o cha fanate hakili soro ka muso gole ka boni shetana kola o fana me singa fara a muso ka o fana me ta ka ta do kele o ka teriano ka balmaya bebe fara Amérique o lebe bel Europe on lebe ni ndoro ne be
alu minu keta fala ko ala ko an kelme ka mo wele o be to la fana o be aw fana kele silamaya te kele la bi mo sibolo silamaw la fo ka ben yoroma onana kana na silamaya ambo anya silamaya la onana kana anya silamaya do yere ben ne fo kwantu me kafiriya ni jahiliya la wati mina ko bentuma ni nyonche galonfi ben foy ndani nyonche atume nyon wali muso nyinu leke ele muso ni muso be nyon fe oye bene ala ko mi nana kana fo kaye shetana bara o dabla o ala ko digini mi awla abena na kana manamana kan fo moy depuis anana tungana an samu wansam bisaba lete unko anya munke anu ne numéro 1 ka jeluta ka artusuta ka bo farafina kana ni ye faransi lajɛ anw ne tun ye artiste maaw tala ye ka bɔ kana Belgique lajɛ nunu kelen be fɔlɔ lama artiste babaw le tun bɛ ta kana Espagne ni Italie lajɛ musicien min bɛ sanga la an tun b'o le ta kana a ka hôtel wari a ka billet d'avion wari min yɛrɛ di tɔ ma an tun b'o le di an ma miiri tele kelen k'a fɔ k'an ye nin wari ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka misiri lɔ l'artiste son hôtel est rassuré billet d'avion bɛ di a bɛ na kana nin dɔrɔn de tun bɛ yen taw be misiri lola taw dew no mama dew me kanga o faw no baw ka misiri nobo aw tumeni neke aya kanyina ma pe kanila 20 ans tumeni la e do tume presse samedi koli warni mi yera tumeni na bula bet me do fanu ni sanu lela parce que ala yera nyina ko tuba bula nyina ma ya inni amma o ma foi ka tuba bula nyina ma la fo négatif dinama munu be nana kana aw fara nyonka erreur minu kala ka erreur mun labe ka se ka misiriko lana an ka balmaya o ye fanga soro o dina ko le bara kele damna bolo shetana mo fanga ka bode sadi abaye jiambe ya yero soro le ka do luye olu balila ala sobara mi manincho no gbana ka boama o mone mi mo lula sadi ala ko mi lawulito o ala ko yere e chien o ka bara ye munye fola mo munu be ala bara la no ye almamu do mo bom na ko nyimi olu yɛrɛ tɛ foyi natala alimamu ye erreur kɛ sadi mɔgɔ yɛrɛ ye nata i ka alimamin ka erreur la mɔgɔ yɛrɛ ye nata i ka alimamin lebu la mɔgɔ yɛrɛ ye nata i ka alimamin ka kumasuru la est ce que juguya bɛ dugukolo kan ka min ka bon ni nin bɛɛ mɔgɔ min b'i welela ka na ala ma a tɛ sara min na n'i fɛ i t'a sara la foyi foyi a yɛrɛ de b'a ka wari don a ka internet la k'a ka internet san ka se k'a fa n'a baw baro an bɛɛ ye se ka sila ɲuman ta ka se sala ka sɔrɔ ni alaw taala ka di e ma mɔgɔ si kɛlɛ fo ni mɔgɔ sugu ni silamɛw juguya ye fanga sɔrɔ dɛ juguya yɛrɛ fanga nana se c'est-à-dire an bɛɛ ye don jahanama kɔnɔ o ka di o ye c'est-à-dire bɛɛ ye taa ka taa yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ n'o tɛ ala ko anw kana mun na parce que ninnu tun bɛ nin tɔn na waati min na place minnu tun b'o bolo olu de tun ye sɛrɛkuntigiw ye olu de tun ye bamusomaw ye olu de tun ye sɛrɛbaw ye nin bɛɛ la kafoni bɔla olu bolo k'olu ye na kini kolo ala ye k'i majigi ala ye misiri la non anw tun bɛ mɔgɔ minnu ka sɛrɛkuntigiya la anw tɛ se kɛla ka fara olu kan a bɛ komi maka kafuru ka min fɔ ala kɛra ma ko anw tɛ se diyana ka an bolo bɔ an ka mɔgɔbaya la maka ka na sigi ni bilal ye ani khababulu ye ninnu yɛrɛ ka dorokew suma bɛ yɛlɛla anw nun na ka kawa ka titiri ta i yɛrɛ ɲɛnɛ subhanallah silamɛw ni silamɛw nɔgɔyala ɲɔgɔn ye ma ɲɔgɔn hɛrɛ ye ni silamɛw diyana ɲɔgɔn ye ma ɲɔgɔn hɛrɛ ye ni silamɛw kolola ɲɔgɔn ye ma ɲɔgɔn hɛrɛ ye mais mɔgɔ min b'a ka mɔgɔba dɔgɔya ni bɛɛ ye Afrique de l'Ouest la mɔgɔ min t'a ka mɔgɔba jate mɔgɔ min b'a ka mɔgɔba traité k'a ka alimami dɔgɔya Afrique de l'Ouest la n'i ye n ko sen bɔ a la a ka dɔgɔ dɛ n'i ye n ko sen bɔ a la a ka dɔgɔ o ka alimamuw bɛ jɛbɛw bolo o ka diina ɲɛmɔgɔw tɛ to o bolo maa minnu kɛni bɛ k'a fɔ ko an ye na an bɛɛ ye julumutɔw de ye an y'an yɛrɛ seniya ka taa arijinɛ kɔnɔ to t'o bolo ne m'i ka diina mɔgɔ to ye ele kɛtɔ jɔn to la ye maa min kɛni bɛ ka kira kumakan fɔ e ye k'i ye nin kɛ nin de ka ɲi fili nin dabila fili man ɲi ni ele banna o kɛlɛ la mɔgɔ min b'a ka diina mɔgɔ kɔni to o tɛna maa si to la dugukolo kɔ kan silamɛw an ye fara ɲɔgɔn kan k'an dusukun nin décharger maa min juguya kofɔli ye ni maaw k'i wele k'a f'i ye ɲina nin bɛɛ kɔ fara mɔgɔ kɛlɛla mɔgɔ kumakanw fɛ a man di n ye n fana tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ y'a kanu y'o bɛɛ ye k'a to yen mɔgɔ min ka ko ma s'i ma hali n'a ni teri bɛ ɲɔgɔn na i kan'a kɛlɛ dɛ n'i y'a kɛlɛ i y'a tigi tɔɲɔ dɛ n baw ni n faw maa min ka ko ma s'i ma ale ni mɔgɔ dɔ de bɛ ɲɔgɔn na o don ni e ka di ni e sinna k'a tigilamɔgɔ kɛlɛ parce que a n'i jugu bɛ teriya la
ye mo lashu akama ya ti la mo tonyo de farafu anye ni mbara dabla de anye ni juguya ba dabla mo te se dia la beye fana te se boya la beye ini mo mi manyo nya ini mo mi ma se bena. Si tu n'aimes pas une personne, c'est ton problème. Mais il ne faut pas dire aux gens de détester cette personne. Pourquoi? Parce que ni ba mankutu tien avec comme ikenime ka fo mo nyene la ima bola. Ikenime ka mo cheja nya ka bo ama. Anya ni bara odabla de. Anya sundo mun ko sonko ala ya fa ama. Sungalo ka bolende. Mais ele ka sum baraji ni ka seli baraji be keto blala kiyama lo. I ka mo min tonyo. Ala keto fo la o le nyena ko na ita tata ka bola. Ati avec comme on me bara ka la nyonyele. Ame barake la nyonye le bidu kolo koka ni mami yi tonyo ayi mankutu tien ni mami yi dénoncer wallahi nenni me se dilila mo se te dien nenni ma mo mi me bo ki jebe mo mi me bo ki neni galonka ki to tien ki mankutu tien ibe dik abdigila de mais adon ka fokati ki kenime ka bara le kiye a kenime ka sene le kiye ki amalo ele yera ma bara minke ale tale tatoka dima ka fara ika ki ka bara ma la gulia il est en train de travailler pour toi. Certes, ça peut te faire mal. Certes, ça peut te choquer. Mais donc, il faut que tu aies kabara le kiye de. A kenime kabara de kiye. Moi, je me tonyona. Ki ma kutuche. Kabo ki i jebe. Kamana kambe fima. Abe di ila de. Mais ye sabari de. Ye sabari le kabo ni kobe de. Ni sabari la. Ati kenime ka sene ni bara min kiye. Ayi tonyo. Ayi haketa. Ayi mauke sababu ye mauti lila. Ayi mankutuche. Ayi boya beye. Subhanallah. Eslamo. Juguya yere beta ce niveau de là. Ele yere be nebe mo doye. Kasoro ati la mo kele tantani nyonche. Mais ati kenime ki kele akono parce que min foli kan ka be akakoma. Ima fo ikala. Mais ya yedro ya fo. Ali ka foli lamna choko abolo asawanite. Il veut même pas te répondre avec amour. Pourquoi? Parce que comme une folie kan alenye, okela sababu ye ale sina ki kela yiko. Odrono nina ebe en fait farafina nina ebe en fait farafina kamankutu tien subhanallah ele yarabi toni mankutu me yoro do la ko do fola ikan kabini allah taala yidda anyomi sore kanyana mayala ima ke wali nyona ke menini mbana fola l'être humain est faible ni mankutu chena modo ye akela nyanya bete na fokate lala de dobe na lala de do fana mi minani ne ye fokata se sayama wallahi dobe minani ni jogode kasori ma ko la ima foma ika ko patri kasoma subhanallah ika ko madri kasoma mais ito mi mbola ka chien i mankutu mi follow ye obeke sababu ye olu fana adamado ne fana kana jugola al nasoro ye bara kunta ne ke me adamade ni mesigi ka miri ka fo komi fona nye karama sera ka ma kenela de ntam nana la ntena kelela ma fana o ye adamade mawye mamunu be sala alanye fem me finyena i monyo ka kini bolo ka bela de no te bi yere ye bono bunda kono kiyamalo anye juya dabla anye besen kono dabla anye nyongola chien dabla anye nyongo hasidia dabla anye nyongo mankutu chien dabla atena fosi dila ama kiyamalo fo bono nado fola ko e ka bara nyuma le plateau ye mami tonyo ala ko inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ne ala te tonyoli fe nye tonyoli ke haramu fe nye nyere kuma ne ala taala ni tonyoli che ka janyona mfana bana ka tonyoli ke haramu ye au ni nyoche au kana nyon tonyo de au ye tonyoli bo au ka donina au ye silan tonyoli nye amisi kala zarati be au ali mami te silama au kana tonyo no jone be nyon tonyo na ni nyoche au ka silama ya communauté do kanyon tonyo kanyon bisikiya kanyon jigiya kamiriya ya tanyon ka kola kanyon yera jugu ya fa be na ce niveau de là e yera bisiki yera manyininga ko kuma do kuma mi meka kan fo matuma do tinya bala de parce que ni jugu ya foli kanya do ma kasoro isonte i jogote ala yera ba donc i jogote ele yera be na ce niveau de là ele yera bi yera manyininga est-ce que comme me fola ne ma est-ce que ne sonete na parce que trop c'est trop ni bola dola ibi yera dola ni bola dola ibi yera dola am fawni ambaw amena wala gada daya parce que nangu ngamena ni fo
a yɛrɛ kɛla sababu ye ala ma se ka don an ka sujet la seli sujet min tun bɛ an bolo ni Alahu Taala sɔnna waati nataw la an bɛna an ka sujet continuer an b'a ɲini an silamaɲɔgɔn bɛɛ fɛ an bɛ y'an dusukun saniya ka na ɲɔgɔn ma an y'an fɔtaw ni an kɛtaw lajɛ an y'a dɔn k'a fɔ kiyamalon k'i bɛ ko ko fɔ i bɛ ko ko kɛ kiyamalon a bɛɛ sɛbɛnni bɛ k'i makɔnɔ ala y'a bɛɛ garder k'i makɔnɔ ni ɲuman don ala ko k'a kɛni bɛ k'i makɔnɔ faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara i ka baara kɛ ɲaɲa a kana dan baara ɲuman ma a kana dan dɔgɔya ma kiyamalon ala ko k'a kɛni bɛ k'i makɔnɔ i ka baara kɛ ɲaɲa a kana dan juguya ma kiyamalon ala ko baara jugu kɛni bɛ k'i makɔnɔ komi kɛni bɛ k'i makɔnɔ ne ni e y'an jija an kana to adamadenw lajɛ la ka duniya lajɛ k'an yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye maaw ɲɛnɛ k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ bɛrɛbɛrɛw ye ka maa tɔw kɛ mɔgɔ kuntanw ye duniya ye anw dɔrɔn kɛ mɔgɔ ɲumanw ye an yɛrɛ ɲala yeli la an ye nin baara dabila an ye nin baara dabila an y'an yɛrɛ kun lajɛ an y'an yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ an y'an yɛrɛ kun ma ɲininka ala ka waati da ka da kan an y'a dɔn k'a fɔ ko duniyalatigɛ nin waati don an ye baara ɲumanw kɛ a b'an ka kɔntina kunkɔrɔta an ye baara ɲumanw kɛ a b'an ka jamana valeur bonya ni an ka jamanaw an ka présidentw n'an ka ministrew n'an ka maaw nana ka n'a sɔrɔ ko yɔrɔ bɛ anw bolo misiriw bɛ yan olu yɛrɛ bɛ na don misiri nin na ni fierté de ye silama bɛɛ bɛ na misiri min na mais ni anw ma se bɛn na olu bɛ na u bɛ taa hôteliw de la non ni anw ka bɛn hɛrɛ min bɛ an ka bɛn na n'an m'a dɔn bɛn nafa min bɛ bɛn na n'an m'a dɔn ka bɛn ala kosɔn ka bɛn silamɛya kosɔn ka bɛn k'a dɔn k'a fɔ bɛn min bɛna arijinɛ di an ma o bɛn de ka di n'an bɛnna yan walahi an ka farafinna an bɛ bɛn ye n'an bɛnna yan an ka farafinna bɛ taa ɲɛfɛ ni anw ka projet kɛ an y'a kɛ sa anw bɛɛ bɛ bɔ région kelen na jamana dɔ la hali n'a sɔrɔ an tɛ jamu kelen mais anw bɛnni maa la an bɛ se nafa ɲana région ma an bɛ se kɔrɔbiyaw la taala o ma sunkaro an bɛ se nafolo kɛla ɲɔgɔn kan k'a lataa ko k'a lataa dɛsɛbagatɔw la o bɛ sɔrɔ bɛn de kɔnɔ hali n'a sɔrɔ e b'i fa n'i ba de sama la mais ni aw bɛnna kelen ma aw ressortissants bɛnna kelen ma ka nafolo fara ɲɔgɔn kan aw bɔra so min na hali n'a sɔrɔ e yɛrɛ ma sɔrɔ yen so bɛ taa ɲɛfɛ so bɛ avancer o bɛɛ bɛ sɔrɔ mun kɔnɔ de ye bɛn ye kɛlɛ tɛ foyi di mɔgɔ ma ka bɔ réseaux sociaux kan ka maaw lasu kɛlɛ la ka maaw dusukun bila kɛlɛ la a tɛ foyi lase adamaden ma fo bɔnɔ an ye sabari dɔbɔra kɛ ten an y'a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala mako bɛ an ka baara ɲumanw de la ala ma jahanama lɔ k'a fɔ k'a kɛtɔ jɔnw nana k'o jangata ala ka jahanama lɔ le jɔnw ye jahanama lajɛ ka silan k'a dɔn k'a fɔ ko n'an m'an comportement jugu dabila ko an kɛtɔ don a kɔnɔ sika foyi t'a la jahanama lɔ la Alahu Taala bolo o de kosɔn ka adamadenw lasilan la ka adamadenw bagaba aw ye silan aw ye fara maa tɔɲɔ na aw ye fara maa juguya la aw ye bɛn ka silamɛya kɛ kɛko ɲuman na ala ka arijinɛ ɲɛsigi ye ka an makɔnɔ rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم وحد صفوف المسلمين في بلجيكا اللهم وحد صفوف المسلمين في فرنسا اللهم وحد صفوف المسلمين في إيطاليا اللهم وحد صفوف المسلمين في ألمانيا اللهم وحد صفوف المسلمين في إنجلترا اللهم وحد صفوف المسلمين في هولندا اللهم وحد صفوف المسلمين في إيطاليا وفي إسبانيا اللهم وحد صفوف المسلمين في أمريكا اللهم وحد صفوف المسلمين في كندا اللهم وحد صفوف المسلمين في أستراليا اللهم وحد صفوف المسلمين في كوت ديفوار اللهم وحد صفوف المسلمين في غينيا اللهم وحد صفوف المسلمين في مالي اللهم وحد صفوف المسلمين في بوركينا اللهم وحد صفوف المسلمين في ليبيريا اللهم وحد صفوف المسلمين في السنغال اللهم وحد صفوف المسلمين في غامبيا اللهم وحد صفوف المسلمين في بنين اللهم وحد صفوف المسلمين في غانا اللهم وحد صفوف المسلمين في نيجيريا اللهم وحد صفوف المسلمين في أنغولا اللهم وحد صفوف المسلمين في غينيا بيساو اللهم وحد صفوف المسلمين في سيراليون اللهم وحد صفوف المسلمين في توغو برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وحد صفوف المسلمين في إفريقيا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين
اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.